Es que hay muchas organizaciones que comparten la palabra de Dios con la Biblia. 매주마다 양육을 하고 Y ellos tienen discipulados todas las semanas. 말씀 전체에서 이야기하고 있는 깊은 부분들을 정확하게 이 설명하는 성경 공부들이 많죠. Y también hay muchas partes que ellos explican a profundidad de la Biblia. 근데 대부분 실패하게 되어 있습니다. Pero la mayoría van a fracasar. 왜냐하면 결국에 그 방향과 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하는데 전체가 포커스가 안 맞춰 있기 때문에 그렇습니다. ¿Por qué? Porque la dirección y el objetivo que tienen ellos no es el de predicar a Jesús como el Cristo. 성경을 아무리 많이 알아도 그 부분에 대한 핵심이 안 부딪히면 사실 사람을 살릴 수가 없습니다. Por más que sepan de la Biblia, si no verdaderamente tenemos este núcleo, no podemos salvar a alguien. 말씀은 지식을 전달하는 게 아니고 Porque la palabra no es transmitir un conocimiento, 진짜 이 사람을 살려야 되는 거예요. sino que verdaderamente hay que salvar a la gente. 그럼 이 사람의 문제를 정말화하고 거기에 대한 답을 주지 않으면 살릴 수가 없습니다. Y si no podemos saber el problema de la persona y darle una respuesta, entonces no la podemos salvar. 그래서 거기에 대한 답을 가지고 있는 사역자만이 말씀 운동을 할 수가 있는 거고 Y verdaderamente solo aquellos que tienen la respuesta a esto pueden hacer el movimiento de la palabra. 그 말씀 운동만이 하나님이 전도 운동이 일어나게 만드는 그 귀중한 이 현장이 되는 겁니다. Y solo este movimiento de la palabra es un campo importante en donde Dios salva estas vidas. 그런 사역자들을 많이 이렇게 세워야 돼요. Entonces hay que levantar a muchos de los obreros. 이 말씀 운동을 정말로 뛸 수 있는 사역자들. Entonces los obreros que puedan hacer verdaderamente el movimiento de la palabra. 21강에 지난번에 나눠줬던 그 메시지를 가지고 빨리 말씀 운동 뛸 수 있는 사역자로 만들고요. Entonces con las 21 lecciones que compartimos la vez pasada, rápidamente edificar a estas personas para que sean obreras. 그럼 이제 말씀 운동을 열어달라고 하는 기도를 하면서 계속 전도 운동을 하겠죠. Y orar a Dios para que se abra el movimiento de la palabra y constantemente hacerlo. 근데 그 가운데 하나님이 문을 열어주시고 전도 운동에 사용을 하시는 사람이 있다. Y entonces Dios abre puertas de la palabra y también hay gente que Dios utiliza en esto. 그 사람부터 따로 모으고 Y desde estas personas reunirlas aparte. 잘 선별을 해서 모아야 돼요. Entonces hay que verdaderamente elegirlos aparte. 다른 사람이 중요하지 않기 때문이 아니라 이 사람들이 살아나야 다른 사람까지 살릴 수 있기 때문에. No porque las demás personas no sean importantes, sino que hay que salvar a esta persona para que a través de esta persona se salven los demás. 말씀 운동하는 사람이 너무 많다. Hay muchas personas que hacen el movimiento de la palabra. 그 말씀 운동하는 사람들 중에서도 중요한 사람 따로 뽑고. Sí, hay muchos que hacen el movimiento de la palabra dentro de las personas que lo están haciendo, elegirlas aparte. 모든 전도 운동의 실패는 선별하는 눈이 없어서 실패합니다. En el movimiento del evangelismo fracasan, ¿por qué? Porque no tienen los ojos para poder elegir a la gente. 다 제자를 만들려고 해요. Quieren hacer que todos sean discípulos, 다 제자를 만드는 게 아니라 pero no es eso. 다 제자를 만들고 싶지만 그렇게 되는 게 아니에요. Y sí queremos nosotros hacer que todos sean discípulos, pero no es así. 지금 시간표에 하나님이 사용하시는 제자가 있다. Sino que hay discípulos que Dios utiliza en este tiempo. 다른 사람도 따라 그 사람 시간표가 되면 제자가 될 수 있겠죠. Porque de acuerdo al tiempo de Dios, una persona se puede volver un discípulo. 근데 그 시간표는 하나님께 있는 거예요. Pero ese tiempo lo tiene Dios en su mano. 그래서 사역자 훈련을 시킨다고 다 사역자가 되는 게 아니고 Por eso no por entrenar a los obreros todos se van a volver obreros. 이 사람 말씀 운동 할 수 있겠다. 사역자로 훈련을 시켰지만 하나님이 사용하는 사람이 있고 사용하지 않는 사람이 있다. Y nosotros decimos, a esta persona le podemos entrenar para que sea obrera. Y la entrenamos, pero hay gente que Dios utiliza y hay gente que Dios no utiliza. 그 말씀 운동이 터지고 전도 운동이 일어나는 그 사역자만 따로 모여야 돼요. Y entonces hay que reunirnos con los obreros que verdaderamente tienen el movimiento de la palabra. 이 사람 지금 안 일어나지만 나중에 일어나면 나중에 다시 부르면 되죠. Y entonces si a esta persona no le está ocurriendo ahora, pero después empieza a ocurrir la obra de Dios en esta persona, entonces se le llama. 그래서 그 사역자들을 모아놓고 함께 메시지를 나누고 함께 요팔 전체를 살릴 수 있도록 전체 지도를 놓고 기도를 해야 돼요. Y entonces verdaderamente junto con estos obreros que hagan el movimiento de la palabra, orar también por todo el mapa de Yopal. 우리 교회에서 어디서 지금 말씀 운동을 어떤 사역자가 하고 있다. Entonces en nuestra iglesia, ¿qué y qué obreros están haciendo el movimiento de la palabra en qué y qué lugares? 그 전체에 그림이 나와 있으면 그 주변에 가족이 있거나 친척이 있으면 거기에 붙여준다. Y si verdaderamente tenemos este mapa, entonces si hay obreros o si hay familia o amigos cerca de estos lugares, entonces se les pega esto. 나중에 그 말씀 운동하는 현장이 교회가 될 수도 있어. Y estos lugares en donde se hace el movimiento de la palabra luego se pueden volver iglesias. 그거를 요팔 전역에 깔아야 돼. Y esto hacerlo en toda Yopal. 그리고 요팔뿐만 아니라 콜롬비아 전체에 깔아야 돼. Y no solo en Yopal, sino en toda Colombia. 그럼 전체에 깔려면 몇 개의 말씀 운동이 필요할까? Entonces si queremos cubrir a todo, entonces ¿cuántos movimientos de la palabra deben de haber? 그럼 몇 명의 제자들이
콜롬비아 전역이 일어나요. Y si es así, ¿cuántos discípulos se deben de levantar en toda Colombia? 그거 놓고 뛰고 그거 놓고 기도하는 거죠. Y entonces correr por esto, verdaderamente orar por esto. 처음에는 한 사람을 세운 거지만 Primero se levantó una persona, primero. 결국에 그 한 사람을 통해서 말씀 운동한 사람들이 많이 일어나요. Pero a través de esta persona entonces que habrá muchos que participen de ese movimiento de la palabra. 자, 우리가 콜롬비아 들어올 때는 절대적인 기준이 있습니다. Entonces cuando nosotros entramos a Colombia tenemos un estándar seguro. 그 절대적인 기준은 역사가 아니고 사람입니다. 사람. Y el estándar absoluto no son las obras, sino es la gente. 우리 누굴 쳐다보냐? 벨무데스 목사님 한 명 쳐다보거든요. Entonces nosotros, ¿por quién entramos? ¿En quién nos fijamos para entrar? Solo el pastor Bermúdez. 사실은 한 명 찾아냈다고 생각합니다. La verdad es que nosotros pensamos que se encontró a uno. 이 한 명을 찾아내면 이 한 명을 통해서 많은 제자들이 그 안에서 일어나게 돼요. Pero a través de este uno se encontraron ya varios discípulos. 전 현장에 제자들이 세워졌죠. Y entonces en todo campo se han levantado discípulos. 다른 주로 봤을 때 벨무데스 목사님이 한 사람을 찾는 거예요. Y entonces el pastor Bermúdez, cuando ha ido a otras regiones, ha encontrado a una persona. 사실 한 지역을 볼 때 과연 이 지역에 하나님 세운 그 한 사람이 누구냐? Y entonces verdaderamente para toda esta región, ¿quién es la persona a quien Dios levantó para encargarse de esta región? 그 한 사람에게 집중해서 도와줘요. Y entonces ayudar a esta persona continuamente, enfocadamente. 그게 마태복음 13장에 나와 있는 값진 진주교입니다. Y eso lo podemos ver en la parábola de Mateo 13, la parábola de la perla de gran valor. 전 세계를 다니면서 값진 진주 하나를 세웁니다. Entonces yendo por todo el mundo buscando una perla de gran precio. 진짜 값진 진주 나오면 그 값진 진주에 올인을 합니다. Y si verdaderamente encuentra esta perla de gran precio, da todo por esta perla. 모든 재산을 다 팔아서 그 진주 하나를 삽니다. Y entonces vende todas sus pertenencias para comprar esta perla. 콜롬비아 전체에 중요한 제자 많겠지만 진짜 값진 진주가 누구냐? Y entonces habrá muchos discípulos importantes en Colombia, pero ¿quién será verdaderamente esa perla de gran precio? 어제 우리 지난 4일 동안 플라네타 리카에 갔었죠. Entonces nosotros habíamos ido a Planeta Rica durante unos 3 días. 몬테리아 살리기 위해서 플라네타 리카에 갔다. Y entonces para salvar a Montería era Planeta Rica. 플라네타 리카에 어제 많은 목사님들과 사람들이 끝에 모였습니다. Y entonces se reunieron muchos pastores en Planeta Rica al final. 다 중요합니다. Y todos son importantes. 근데 만약 한 사람 꽂으라고 하면 누구냐? Pero si verdaderamente decimos elijamos a uno, ¿quién es el uno? 그게 벨무데스 목사님 머리에 있어야 돼요. Eso es lo que tiene que estar en la cabeza del pastor Bermúdez. 몬테리아 살릴 사람 딱 한 사람 꼽으라고 하면 누구겠냐 그 사람. Entonces para salvar a toda la región norte, entonces ¿quién sería la persona? 그거 어떻게 하냐면 나랑 친하다고 하는 게 아니고 Y entonces ¿quién es? No porque sea cercano a mí, va a ser esa persona. 말씀 받는 거 보면 알 수 있고 Sino que cuando uno ve cómo recibe la palabra, uno lo sabe. 말씀 받고 난 다음에 하나님 어떻게 사용하시는지 보면 알 수 있고 Y si verdaderamente nosotros vemos cómo es que Dios utiliza a esta persona después de haber recibido la palabra, entonces lo sabemos. 잘 아는 것 같은데 하나님 안 사용하시는 사람이 있고 Hay personas que piensan que lo saben bien, pero Dios no los utiliza. 뛰어나고 훌륭한데 하나님 안 사용하는 사람이 있고 Hay personas que son destacantes y son muy altas, pero Dios no las utiliza. 연약하고 부족한 것 같은데 하나님이 사용하는 사람이 있고 Y hay personas que parecen débiles y que no tienen nada, pero Dios las utiliza. 하나님이 사용하는 사람 중심으로 움직여요. Y entonces hay que movernos en torno a la gente que Dios utiliza. 절대로 친하다고 같이 할 수 있는 게 전도동이 아닙니다. El movimiento de evangelismo no es algo que se pueda hacer porque sea alguien cercano a mí 나랑 좀 연결돼 있다고 할 수 있는 게 아니에요. o porque esté conectado a mí 가족이라고 함께 할 수 있는 게 아니에요. o porque sea familia. 정말로 하나님이 사용하시고 정말 이 복음이 계시된 자만 할 수 있는 거예요. Verdaderamente las personas que Dios utiliza, las personas que tienen esta revelación del evangelio lo pueden hacer. 그럼 그 한 사람을 통해 우리가 기대하는 건 뭐냐면 ¿Y qué es lo que nosotros esperamos a través de esta única persona? 이 사람을 통해서 몬테리아에 정말로 이 말씀을 할 수 있는 제자들이 계속 확산돼야 돼요. Que a través de esta persona verdaderamente en toda Montería y en toda la costa norte verdaderamente surja este movimiento de la palabra. 확산되는 키가 말씀 운동입니다. Y la clave para que se expanda es el movimiento de la palabra. 말씀 운동이 일어나는 가운데 제자가 세워집니다. Y haciendo ese movimiento de la palabra se levantan discípulos. 자, 사역자의 레벨로 설명해 보겠습니다. Y entonces si nosotros lo explicamos, digamos, a nivel de obrero. 현장에서 옥토를 찾았어요. Entonces buscaron ya la tierra buena dentro del campo. 어제 우리 강 목사님 말씀하셨죠. 옥토와 시작을 해야 됩니다. Entonces ayer, como lo dijo el pastor Kang, debemos de empezar con la tierra buena. 옥토는 누구냐? ¿Pero qué es la tierra buena? 이 말씀 계속 듣고 싶어하는 사람. Y la gente que quiere seguir escuchando esta palabra. 이 말씀 은혜 받고 이 말씀 계속 듣고 싶어하는 사람. La gente que recibe verdaderamente la gracia con esta palabra y que quiere seguir en esa palabra. 그 사람은 말씀 운동을 시작합니다. Y con estas personas empezamos el movimiento de la palabra. 그럼 말씀 운동을 시작하지만 이 사람은 옥토지만 이 사람이 제자일 수도 있고 아닐 수도 있다고 생각해요. Empezamos el movimiento de la palabra. Esta persona puede ser tierra buena, pero puede ser que este sea el discípulo o no sea. 일단 하나님 이 사람 통해서 문을 여셨다. Bueno, primero Dios abrió la puerta a esta persona. 아는 사람들이 옵니다.
Y entonces vienen las personas que conocen a esta persona. 많은 사람들에게 이 복음을 도와줘야 됩니다. Y a muchos hay que ayudarlos con este evangelio. 그렇지만 복음으로 도움을 주는 가운데 은혜 받는 사람 가운데 제자가 있다니까요. Pero dentro de las personas que son ayudadas con el evangelio, dentro de las personas que reciben gracia, hay discípulos. 제가 말씀 운동을 시작했는데 처음에 1대1로 만났는데 한 3달 뒤에 여기 한 10명 정도가 모였어요. Y entonces, digamos, yo empecé uno a uno haciendo el movimiento de la palabra, pero en 3 meses se volvieron 10 personas. 또 왜 10명이 모였을까요? Entonces, ¿por qué se habrán reunido 10 personas? 거기 가슴이 불타는 사람이 있다. Porque hay una persona que verdaderamente a quien le arde el corazón por eso. 가슴이 불타는 사람이 계속 주변 사람 데려오기 때문에 10명이 된 거예요. Porque la persona a quien le arde el corazón verdaderamente empieza a atraer a las personas adyacentes y por eso es que aumenta. 진짜 이 복음 때문에 불타는 제자가 있다. Entonces hay un discípulo que verdaderamente le arde el corazón por este evangelio. 말씀 운동을 하지만 그 사람을 따로 불러야 돼요. Y entonces, aunque se hace este movimiento de la palabra, también hay que llamar a esta persona aparte 이 사람을 말씀 운동할 수 있는 사역자로 빨리 세워줘야 돼요. y levantarlo rápidamente para que él pueda hacer el movimiento de la palabra. 그게 지난번에 했었던 21강입니다. Y esto es con las 21 lecciones que compartimos la vez pasada. 그리고 이 사람이 말씀 운동을 할 수 있도록 도와줘야 돼요. Y hay que ayudar a esta persona para que pueda desarrollar el movimiento de la palabra. 단순하게 그 말씀 운동에만 참여하는 게 아니고 No simplemente participar en una, 내가 하는 다른 말씀 운동에도 데리고 오는 거예요. sino que verdaderamente llevar a esta persona a otros movimientos de la palabra que yo desarrollo. 눈이 열려요. Y así verdaderamente abre los ojos. 어디서 말씀 운동 사역자가 아니면 21강 가지고 중요한 내용을 전달을 하지만 현장에서 말씀 운동 사역자를 세워요. Y entonces, ¿en dónde se hace el movimiento de la palabra? ¿En dónde se levantan los discípulos para el movimiento de la palabra? Claro, compartiéndoles los 21 lecciones también, pero en el campo, llevándola al campo, es que se edifica. 그러다가 내가 가지 못하는 말씀 운동 현장에 이 사람 대신 보내봅니다. Y si hay un movimiento de la palabra al que yo no puedo ir, entonces yo le envío para hacer esta obra. 보내봤는데 이 사람이 전화 메시지 사람들이 은혜 받고 이 사람이 메시지로 세워졌다. Y verdaderamente yo lo envío y si a través del mensaje de esta persona la gente se edifica y entonces empieza a levantar. 또 그 사람을 본격적으로 말씀 운동 할 수 있도록 도와줍니다. Entonces yo le ayudo a esta persona para que pueda desarrollar este movimiento de la palabra. 자, 말씀 운동을 하면서도 사실은 예수를 그리스도로 믿고 당대 세계복음화에서 뛸 수 있는 제자를 찾아내는 거예요. Y haciendo el movimiento de la palabra, verdaderamente buscamos a los discípulos y a la gente que vaya a correr para la evangelización mundial en esos días. 목사님만 하는 게 아니고 우리 평신도도 말씀 운동을 하면서 그 일을 하는 거예요. Y no solo los pastores, sino también los creyentes deben de estar partícipes en esta obra. 결국엔 그 제자들이 세워져요. Porque estos discípulos son los que se tienen que levantar. 그럼 제자 한 명이 나오면 이 말씀 운동이 내가 혼자 할 수 있는 영역을 넘어서 배가가 되게 돼요. Y si hay un discípulo, entonces verdaderamente más allá de lo que yo puedo hacer con mis fuerzas, esto se multiplica. 자, 1년의 말씀 운동을 나랑 똑같이 뛸 수 있는 사람 한 사람을 세우는 걸 보고 재생산이라고 합니다. Y entonces nosotros llamamos, digamos, como el reproducir, a crear a una persona más que pueda hacer el movimiento de la palabra igual que yo. 내가 1년에 만약 한 명을 세웠다. Digamos, yo levanté a una persona cada año. 그럼 내년에는 2명이 같이 말씀 운동 뛰겠죠. Entonces el siguiente año serán 2 personas quienes lo hagan. 그럼 내년에 나도 또 이런 제자 또 한 명 재생산하고 Y digamos, yo hago a otro discípulo el otro año. 이 제자도 또 말씀 운동 하시는 제자를 재생산하고 Y ese discípulo también hace a otro discípulo que pueda hacer el movimiento. 그러면 2년 지난 4명이 되죠. Y entonces en 2 años son 4. 이게 2의 N승입니다. Y entonces es 2 a la N. 그 제자들은 따로 관리를 해야 돼요. Y entonces hay que cuidar aparte a esos discípulos. 그렇게 10년이 지나면 내 아래에 1024명 제자예요. Y entonces, ¿qué significa? Que en 10 años hay 1024 personas. 한 명을 제대로 세우는 게 킵니다. Y entonces el levantar a una persona seguramente es la clave. 많이 하는 게 아니고 No el hacer mucho. 한 명만 제대로 재생산하면은 10년 지나면 1024명이 내 제자가 돼요. Sino que si verdaderamente a una persona se le levanta apropiadamente, en 10 años hay 1024 personas. 30년이 지나면 몇 명이냐? Y si son 30 años. 그런 식으로 똑같이 가서 30년이 지나면 10억입니다. 10억. Y entonces de la misma forma, si nosotros seguimos aumentando de esto, entonces llegamos a 10 millones. 그러니까 이 아무것도 아닌 것 같지만 제자를 삼으라고 하는 게 굉장히 필요한 거 아시죠? Y por eso parece que no fuera nada, pero el hacer discípulos es así de esencial. 근데 그 재생산시킬 수 있는 제자는 하나님이 준비해요. Pero los discípulos con quien uno se puede multiplicar, Dios los ha preparado. 근데 저희가 요즘에 이 중남미 들어와서 본 거는 한 사람은 지금 저희를 찾아내는 게 아니고 엄청나게 많은 사람이 지금 하나님 붙이고 있어요. Pero lo que estamos viendo aquí en Latinoamérica es que no simplemente estamos encontrando a una, sino a muchísimas personas. 우리 벨브데스 목사님도 저희 떠나고 한 사람을 찾는 게 아닙니다. Y entonces la verdad es que cuando nosotros venimos con el pastor Bermúdez no fue buscando solo una persona. 7지역, 8지역 다니면서 이 일을 할 사람은 굉장히 많이 찾아냈거든요.
El pastor Bermúdez no solo encontró a una, sino en 7 u 8 regiones ha encontrado a gente que va a hacer esta obra. 멕시코도 마찬가지예요. En México igual. 쿠바도 마찬가지예요. Y en Cuba también. 1년에 한 명이 아니라 엄청나게 많은 제자들이 일어나고 있고 Entonces no es uno al año, sino que muchos se están levantando cada año. 이 제자들이 제대로 일어나서 재생산을 시작한다. Y si estos discípulos se levantan apropiadamente y empiezan a hacer esta obra. 30년이면은 10억의 제자가 일어난다고 했는데 Y entonces nosotros habíamos hablado de la cantidad que se levanta en 30 años. 저는 10억의 제자가 없다고 생각합니다. Pero yo pienso que no hay tantas personas que sean discípulas. 대부분 듣지만 제자는 아니에요. La mayoría escucha, pero no son discípulos. 10억의 제자가 되지 않습니다. Y entonces no llegamos hasta, digamos, unos 100 millones. 길게 잡아도 30년 안에는 세계복음화 끝난다고 봐요. Y entonces, aunque lo extendamos a largo plazo, verdaderamente la evangelización mundial tendría que haber concluido en 30 años. 굉장히 주의 시간대로 가까워졌습니다. Entonces el tiempo del Señor se ha acercado muchísimo. 이미 우리 벨베스 목사님 고백으로는 4년 안에 이 콜롬비아 전역에 다 돌고 이 복음 말씀을 듣고 제자들 다 찾아내겠다. Con las palabras del pastor Bermúdez, en 4 años se recorre toda Colombia y se encuentran a todos los discípulos que estén aquí en Colombia. 4년이라는 딱 시간표를 두고 전체가 다 듣고 제자 찾도록 만들겠다. Y entonces verdaderamente con el límite de 4 años nosotros haremos que todos escuchen y encontraremos a los discípulos. 저도 들으면서 굉장히 감사해요. Y entonces escuchando esto estuve muy agradecido. 이렇게 시간표가 빠르구나. Con que así de rápido es este tiempo. 진짜 곧 주님이 오신다니까. Y entonces pronto viene el Señor. 당대 세계복음화 이 성경의 복음 성경의 전도 가지고 뛰는 사람들 통해서 주님이 세계복음화 완성하고 재림하게 돼 있습니다. Y a través de las personas que corren con este evangelio para la evangelización mundial en esos días, el Señor acelera su tiempo. 키는 제자입니다. Pero la clave son los discípulos. 말씀 운동을 뛸 수 있는 제자. Los discípulos que puedan correr con el movimiento de la palabra. 말씀 운동 현장에서 예수가 그리스도라는 이 사실을 정확하게 증언할 수 있는 제자. Los discípulos que precisamente puedan predicar el evangelio y proclamar que Jesús es el Cristo. 그 말씀 운동을 통해 재생산, 제자를 또 만들어낼 수 있는 제자. Y a través de este movimiento de la palabra, el discípulo que pueda crear a otro discípulo. 디모데후서 1장 2장 1절 2절. Y si nosotros podemos ver 2 Timoteo 1 del 1 al 2. 내 아들아 주 예수 그리스도 안에 있는 은혜 속에서 강해라. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 또 내가 네게 준 이 말을 또 다른 충성된 자에게 부탁해라. Y esta palabra que yo te encargué, encarga a otros hombres fieles. 저가 또 다른 자를 가르칠 수 있으리라. Para que ellos podrán enseñar a otros. 바울이 디모데를 세운 것처럼 Así como Pablo levantó a Timoteo. 너도 현장에서 빨리 말씀을 전해서 충성된 자를 찾아내라. Tú también comparte la palabra en el campo y busca a estos dignos. 저가 또 다른 사람을 가르칠 수 있습니다. Y ellos podrán enseñar a otros. 이게 재생산이에요. Esto es el multiplicarse. 그 재생산을 위해서 말씀을 합니다. Y entonces para multiplicarnos de esa forma es que hacemos el movimiento de la palabra. 그래서 목사님들도 그렇고 사역자들도 그렇고 눈이 어디 있어야 되냐? Y entonces ya sea los pastores y los obreros, ¿en dónde tienen que poner su mirada? 과연 이 사람이 그 제자가 맞냐? ¿Será que verdaderamente esa persona es un discípulo? 제자가 맞다면 따로 모아야 돼. Y si verdaderamente es un discípulo, reunirlo aparte. 이해되셨습니까? ¿Lo comprendimos? 그래야 콜롬비아 살려줘. Y así verdaderamente lo podemos hacer. 그 제자가 일어나야 콜롬비아 전체가 듣도록 만들 수 있다. Y podemos hacer que estos discípulos se levanten. Y si estos discípulos se levantan, salvar a toda Colombia. 그 제자를 찾는 비밀은 뭐냐? ¿Y cuál es el misterio para buscar a este discípulo? 말씀으로. El movimiento de la palabra. 그냥 현장에서 그냥 이 길거리에서 복음 전하는 가지고 절대로 못 찾게 돼 있어. Entonces simplemente compartiendo el evangelio en el campo, nosotros nunca podremos encontrar a esta persona. 말씀 운동을 통해서만 그 제자가 일어나요. Solo a través del movimiento de la palabra podemos encontrar a estos discípulos. 자, 3강입니다. Entonces si nosotros miramos la lección 3, 인생 문제의 답도 하나다. entonces podemos ver que la respuesta del problema de la vida también es una. 지난 주간에는 인생 문제는 하나다. Entonces nosotros habíamos compartido en la lección anterior que el problema de la vida es uno. 그 유일한 문제가 뭡니까? ¿Y cuál es el único problema? 서론에 나와 있죠. Lo podemos ver en la introducción. 하나님과 함께하도록 창조된 인간이 하나님 떠나는 것이 모든 문제다. El hombre que fue creado para estar con Dios se separó de Dios y esto es todo el problema. 그게 유일한 문제다. Y este es el único problema. 이 세상의 문제 하나밖에 없다. Solo hay un problema en la vida. 하나님과 단절된 게 문제다. El hecho de que estamos cortados de Dios. 하나님과 단절된 인간은 어떤 상태냐? Y el hombre que está cortado de Dios, ¿en qué estado está? 에베소서 2장 1절 영이 죽은 상태입니다. En Efesios 2:1, su espíritu está muerto. 영이 죽었다는 건 내가 영이 없다는 게 아니고 El hecho de que uno esté muerto espiritualmente no significa que no tenga un espíritu, 하나님과 분리된 상태를 말합니다. sino nos está hablando del estado cortado de Dios. 그 영혼은 하나님과 분리되어 있을 뿐만 아니라 마귀에게
유린당하게 돼 있다. Y esa alma no simplemente está dividida de Dios, sino está siendo controlada por el diablo. 마귀가 가지고 놉니다. Y entonces el diablo se pone a jugar. 일평생 그래서 죽기를 두려워해서 마귀의 종으로 탈 수밖에 Y 없어요. por eso es que temen toda la vida de la muerte y están siervos toda la vida. 먹고 살아야 되니까. Porque tienen que subsistir. 먹고 살아야 되니까 마귀가 정해놓은 그 룰 속에서 열심히 살게 돼 Y 있습니다. como tienen que comer, tienen que vivir, entonces juegan dentro de las reglas que el diablo ha impuesto y hacen todo. 세상 풍조를 따라서 생존 경쟁을 하고 Y entonces siguen ellos las corrientes del mundo para intentar vivir. 수고하고 무거운 짐을 지고 살아갈 수밖에 없어요. Y ellos están trabajados y cargados para vivir. 나는 먹고 살기 위해서 열심히 사는데 그게 마귀의 종으로 타는 거예요. Y entonces yo me esfuerzo para vivir y yo me esfuerzo para comer, pero esto es ser siervo del diablo. 그래서 본질상 하나님의 진노를 받을 수밖에 없는 상태가 영적으로 죽은 상태입니다. Por eso el estado de muerte, ¿qué estado es? Un estado que por naturaleza nosotros somos hijos de la ira de Dios. 이 영적 상태 때문에 모든 문제가 나온다. Y por este estado espiritual llegan todos los problemas. 그래서 모든 문제는 하나님 떠난 거 이게 근본 문제다. Por eso todo el problema, ¿cuál es? Es estar separado de Dios, ese es el problema fundamental. 그 이제 이강에서 이야기했던 것들을 다시 한번 설명을 하고요. Y entonces es explicar de nuevo lo que se había dicho en la lección 2. 많은 문제지만 진짜 문제는 하나다. Hay muchos problemas, pero el verdadero problema es uno. 그럼 답도 간단하죠. Entonces la respuesta es una, también es simple. 살아가는 답은 하나밖에 없습니다. La respuesta para cobrar vida solo es una. 하나님 만나면 모든 문제 끝나는 거예요. Si nos encontramos con Dios, termina todo problema. 왜냐 하나님과 단절된 게 근본 문제고 유일한 문제이기 때문에 ¿Por qué? Porque el estar dividido de Dios es el único problema y es el problema fundamental. 이 근본 문제 때문에 모든 문제가 왔기 때문에 Y por ese problema fundamental llegaron todos los problemas. 제가 대학에서 공업전할 때 사람들에게 설문조사를 했어요. Por eso yo cuando compartía el Evangelio en las universidades, yo daba una encuesta a las personas. 진짜 행복하냐? ¿Usted es feliz de verdad? 나에게 문제가 없냐? ¿Usted no tiene problemas? 진짜 행복할 수 있는 길인데 들어보고 싶냐? Hay un camino para ser verdaderamente feliz. ¿Lo quiere escuchar? 이런 내용입니다. Esto es lo que decía. 거의 대부분 문제들을 가지고 있어요. Y la mayoría de las personas tenía todos estos problemas. 참된 행복을 가질 수 있는 길인데 들어보고 싶냐? 하면 거의 다 듣고 싶다고 이야기해요. Y entonces hay un camino para verdaderamente llegar a la felicidad y casi todos querían escuchar este camino. 문제는 저희들이 여러 가지를 써놨어요. Y entonces nosotros habíamos escrito muchos problemas. 가족 문제, 정신 문제, El problema de la familia el problema mental. 학업 문제, 마약 문제, El problema de los estudios, el problema de la droga, 뭐 인간 관계 문제, el problema interpersonal. 여러 가지 문제를 써놨습니다. Muchos problemas. 거기에 체크를 해요. Y entonces ellos ponían un cheque. 근데 그 사람들 그게 문제라고 생각해요. Y ellos pensaban que eso era el problema. 그게 문제가 아니죠. Pero este no es el problema de verdad. 하나님과 단절되어 있는 게 문제예요. El problema es estar dividido de Dios. 복음을 모르니까 이게 문제라고 생각해요. Pero por no conocer el Evangelio piensan que estas cosas son el problema. 이 사람들은 이게 문제가 아니고 이 문제가 오는 근본 문제가 있다. Sino que estos problemas no son el problema, sino que hay un problema fundamental de que vienen estos problemas. 그 문제 해결해야 당신 참된 행복을 가질 수 있다. Y este problema debe de ser resuelto para que usted tenga la verdadera felicidad. 어떤 친구가 저는 그냥 그때 설문조사를 물어봤어요. Y entonces yo a una persona, yo simplemente le pregunté, así como estaba en la encuesta, 행복하냐? ¿usted es feliz? 안 행복하냐? No soy feliz, decía él. 왜 안 행복하냐? ¿Por qué no es feliz? 여자친구랑 깨져서 Porque me separé de mi novia. 여자친구랑 다시 같이 연결되면 행복하겠냐? Y si usted vuelve a restablecer el noviazgo con su novia, ¿va a ser feliz? 그때 눈이 번쩍하더라고요. Y entonces se puso muy alerta. 행복할 것 같아. Sí, yo sería feliz. 여자친구랑 깨진 지 일주일. Y entonces ya había pasado una semana desde que se habían separado. 오직 이 사람의 행복은 여자친구랑 다시 결합하는 거예요. Porque la felicidad de esta persona estaba simplemente y solamente con su novia. 근데 제가 이야기해줬어요. Y yo le dije, 너는 여자친구 지금 깨져서 힘들어하는데 그게 문제가 아니라 tú piensas que estás en dificultades porque te has separado de tu novia, pero ese no es el problema verdadero. 넌 여자친구랑 헤어져서 너무 인생이 불행한 그 문제가 올 수밖에 없는 근본 문제를 네 속에 가지고 있다. Es que verdaderamente tienes un problema fundamental dentro de ti que no te permite ser feliz porque te has dividido de tu novia. 너 그 문제 해결되지 않는 한 여자를 다시 합쳐봤자 또 깨지게 될 것이다. Y si no resuelves este problema fundamental, aunque tú nuevamente te encuentres con tu novia y las cosas salgan bien, no serás feliz y otra vez te separarás. 오히려 지금 여자친구랑 헤어진 게 잘 될 것이다. Puede ser mejor incluso que ahora te hayas separado de ella. 너 그 근본 문제를 가지고 있기 때문에 나중에 결혼하면 결혼해서도 그 문제가 생겨서 또 이혼하게 될 수도 있다. ¿Por qué? Porque tú sigues con este problema fundamental y si se hubiesen casado después del matrimonio sigue este problema y hubiesen tenido que divorciarse tal vez. 결혼 안 하고 헤어진 게 더 잘
헤어졌다. Es mejor que te hayas separado de ella sin haberte casado. 너 그 문제 해결하지 않으면 계속 이런 문제가 생길 것이다. Si no resuelves este problema, entonces estos problemas te seguirán pasando. 그 근본 문제를 나는 알고 있다. Yo conozco cuál es este problema fundamental. 그 근본 문제 해결할 수 있는 해결책도 나는 알고 있다. Y también conozco la solución a este problema fundamental. 듣고 싶냐? ¿Lo quieres escuchar? 5분이면 설명하시는데 듣고 싶냐? Solo con 5 minutos te puedo explicar. ¿Lo quieres escuchar? 듣고 싶겠습니까? 안 듣고 싶겠습니까? ¿Querría escuchar él o no? 듣고 싶다니까. Y él dijo, sí, yo quiero escuchar. 말해달라. Dígame. 복음 이야기해 Y 주시죠. le compartí el evangelio. 원래 인간은 하나님과 함께 할 때 이런 문제 없었다. Es que el hombre original cuando estaba con Dios no tenía estos problemas. 원래 인간 하나님과 함께 있을 때는 여자친구 깨지고 그것 때문에 상처받고 이런 문제 없었더라. Cuando el hombre estaba originalmente junto con Dios, no había una separación de la novia y tampoco los dolores por esto. 하나님과 단절되면서부터 이런 문제가 생기셨어. Sino que desde que nos cortamos de Dios empezaron todos estos problemas. 너 하나님을 먼저 만나야 된다. Entonces te tienes que encontrar con Dios primeramente. 여자친구 깨진 문제는 중요한 문제가 아니다. El problema de separarte de tu novia no es lo importante. 그런 인생의 문제가 계속 올 수밖에 없는 이 근본이 해결돼야 된다. Porque se tiene que solucionar el fundamento que causa todos estos problemas en tu vida incesantemente. 어떻게 해결해야 되냐? ¿Cómo lo puedes solucionar? 하나님 만나면 끝나는 것이다. Encontrándote con Dios. 하나님 만날 수 있는 길이 있다. Y hay un camino para que te encuentres con Dios. 이 사람들에게 복음을 전해서 예수 믿어라 이게 아니고 문제에 대한 답을 주는 게 전도라니까. Y entonces no es simplemente decirle a la gente cree en Jesús, sino verdaderamente darle una respuesta al problema que ellos tienen. 사람들이 근본 문제를 모르니까 근본 문제 때문에 생겨난 파생된 문제들만 해결하려고 합니다. Y como no conocen el problema fundamental, ellos quieren simplemente solucionar los problemas que han surgido a raíz del problema fundamental. 근데 근본적인 문제가 해결 안 된 상태에서 다른 거 일이 다 잘 돼도 인간은 행복하지 않다니까요. Pero si no se soluciona el problema fundamental, entonces si por más que eso solucione las demás cosas, el hombre nunca va a ser feliz. 아무 문제 없이 죽는 사람도 결국 죽을 때 가면 인생이 허무하게 되니까. Y las personas que viven sin ningún problema, a la hora de la muerte, ellos confiesan que su vida ha sido vacía. 왜냐? 인간은 영적인 존재이기 때문에. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser espiritual. 하나님 함께 해야만 행복한 존재이기 때문에. Es un ser que simplemente es feliz solo cuando está con Dios. 그래서 하나님 만나는 순간 모든 문제가 끝나고 참 행복을 가지게 됩니다. Por eso en el momento en el que se encuentra con Dios, verdaderamente restaura la verdadera felicidad. 하나님 만나면 세상이 주는 것 같은 평안이 아닌 다른 평안을 누리게 됩니다. Si se encuentra con Dios, entonces viene una felicidad y una paz que el mundo no puede dar. 세상 사람들이 이해할 수 없는 평안. Viene una paz que las personas del mundo no pueden entender. 그렇기 때문에 이전에 나를 괴롭혔던 문제가 더 이상 문제되지 않을 정도로 완전한 평안, 행복을 누리게 됩니다. Por eso verdaderamente llega una paz hasta tal punto en donde los problemas que antes me agobiaban ya no me pueden agobiar. Es una felicidad y una paz que verdaderamente es absoluta. 그래서 인간에게 가장 중요한 것은 빨리 하나님을 만나는 것입니다. Por eso lo más urgente para el hombre es rápidamente encontrarse con Dios. 그 하나님 만나는 게 구원입니다. Y entonces el camino para encontrarse con Dios, ¿cuál es? 하나님 만나려면 반드시 죄 문제, 사단 문제 해결해야 됩니다. Se tiene que solucionar el pecado de Satanás si uno se quiere encontrar con Dios. 이 두 가지 문제는 인간이 아무리 노력해도 절대 해결 안 된다. Y estos dos problemas, sin importar que tanto se esfuerce el hombre, no los puede resolver el hombre por su cuenta. 그래서 하나님이 구약 성경에 그리스도를 보내겠다 약속해 주셨습니다. Por eso en el Antiguo Testamento Dios ha prometido enviar al Cristo. 그리스도는 무슨 뜻이냐? ¿Y qué significa Cristo? 기름 부음 받은 자입니다. Significa ungido. 자, 1과 2과에서 그리스도 말했지만 그리스도는 기름 부음 받은 자다 이거 설명 안 하고 있어요. Y entonces en la lección 1 y 2 nosotros habíamos hablado de Cristo, pero no habíamos explicado que Cristo significa el ungido. 근데 3에서 똑같은 이야기 하지만 그리스도가 뭔지 자세하게 설명을 하고 있어요. Y entonces estamos hablando de eso ahora y estamos explicando más a fondo lo que significa Cristo. 그러니까 1과 2과를 들었던 사람이 3과를 들으면 또 새로운 그리스도를 더 깊이 이해를 하게 돼 있다. Por eso las personas que han escuchado la lección 1 y la 2, cuando escuchan la 3, entonces profundizan más y descubren a Cristo nuevamente. 처음부터 없다가 오늘 3과할 때 처음 온 사람도 이거 들어도 괜찮습니다. Y está bien si era una persona que no estaba desde el principio, si es una persona nueva y escucha desde la 3. 3과만 들어도 1과 2과를 안 들었어도 상관이 없단 말이에요. Y está bien si no ha escuchado la 1 o la 2, aunque solo escuche la 3. 3과를 들어도 예수를 그리스도로 믿을 수 있기 때문에. ¿Por qué? Porque si cree la 3 también puede creer que Jesús es de Cristo. 이게 반복되는 부분들이 많이 있습니다. Y hay muchos puntos que se repiten. 근데 자세히 보면 반복이 아니에요. Pero si nosotros nos fijamos, no es repetición. 계속 다양한 각도에서 더 새로운 부분들을 계속 전달해주고 있는 거예요. Es explicar desde varios ángulos y explicar cosas nuevas acerca de Cristo y compartir esta verdad. 그래서 3과만 들은 사람도 복음을 알 수 있지만 Por eso las personas que han escuchado solo la lección 3 también pueden recibir el Evangelio. 1과 2과 3과를 다 들은 사람은 더 풍성하게 복음을 알 수 있어요. Pero las personas que han recibido la 1, la 2 y la 3 la saben ahora más abundantemente. 그래서 복음을 계속해서 지금
증거하는 게 킵니다. Por eso la clave es compartir constantemente el Evangelio. 기름 부음 받은 자가 무슨 소리냐? ¿Qué quiere decir el ungido? 구약 성경의 왕, 제사장, 선지자 세 가지 직분 받은 자에게 기름을 부었다. Entonces en el Antiguo Testamento a los reyes, los profetas y sacerdotes se les ungía. 그리스도란 무슨 소리냐? ¿Qué quiere decir Cristo? 삼중직, 왕, 선지자, 제사장, 인간의 근본 문제를 해결할 그 일을 완전하게 하실 겁니다. Entonces es aquel que tiene esos tres oficios del rey, sacerdote y profeta para solucionar los tres problemas fundamentales del hombre. 사단의 문제를 해결할 왕, El rey que solucionará el problema de Satanás. 죄 문제를 해결할 제사장, El sacerdote que solucionará el pecado. 하나님 만나는 길을 여는 선지자, Y el profeta que abre el camino para encontrarse con Dios. 인간의 그 문제를 해결하고 하나님 만날 수 있도록 하는 게 그리스도입니다. Verdaderamente el que el hombre se pueda, el problema fundamental del hombre se pueda solucionar y que el hombre se pueda encontrar con Dios, esto es el Cristo. 그리스도를 만날 수 있도록 하나님을 만날 수 있도록 그리스도를 보내겠다. Entonces para poder encontrarse con Dios enviará el Cristo. 그 그리스도가 누구냐? ¿Y quién es este Cristo? 마태복음 16절에 예수가 바로 그리스도라. Mateo 16:16 nos dice que Jesús es este Cristo. 예수가 십자가와 부활로 모든 문제를 끝냈다. Entonces con la cruz y la resurrección Jesús terminó con todo problema. 그래서 누구든지 예수를 그리스도로 믿는 순간 생명을 얻습니다. Por eso todo aquel que cree que Jesús es el Cristo puede tener vida. 자, 사과입니다. Entonces la lección 4. 사과는 진정한 죄란 무엇인가를 깊이 있게 설명하면서 그리스도를 설명합니다. La lección 4 nos explica qué es el verdadero pecado para explicarnos al Cristo. 자, 세상에 보면 착한 사람들이 많습니다. Si nosotros podemos ver al mundo, podemos ver a mucha gente bondadosa. 너무 성실하게 하고 다른 사람에게 피해를 안 주고 다른 사람을 오히려 돕는 사람이에요. Hay gente muy diligente que no daña a los demás, sino que los ayuda. 그럼 그 사람은 구원받았습니다. Aquellos son salvos. 성경에서는 모든 사람이 죄인이다. La Biblia nos dice que todos son pecadores. 살인자만 죄인이 아니고 No solo los asesinos, 모든 사람이 죄인이다. sino que todos son pecadores. 아무리 착하게 살아도 그 사람 죄인이라고 성경은 이야기하고 있어요. Sin importar que tan benevolentemente haya vivido, todos son pecadores. 죄가 뭔지를 이해해야 됩니다. Entonces tenemos que entender qué es el pecado. 여러분, 죄가 뭔지 이해를 못하면 신앙생활을 하고 있다는데 신앙생활이 아니라 종교생활을 하게 됩니다. Y si no entendemos el pecado, podemos estar viviendo una vida de fe que no es una vida de fe, sino una vida religiosa. 자, 일본의 세상 사람들이 생각하는 죄를 설명해 놨습니다. Entonces en el punto 1 se ha explicado el pecado para las personas del mundo. 뭐 한마디로 나쁜 짓이죠. Entonces en pocas palabras, algo malo. 이 세상 사람들 와서 윤리 도덕 기준으로 나쁜 일입니다. Entonces para los estándares del mundo son cosas malas ética y moralmente. 근데 성경이 말하고 있는 죄는 이 죄가 아니란 말이에요. Pero el pecado del que nos habla la Biblia no es este pecado. 성경에서도 이 죄를 이야기합니다. Entonces el pecado sí nos habla de estos pecados. 근데 이 죄는 불신자들이 짓고 있는 이 행위로 드러나 있는 이 죄는 사실은 근본적인 죄가 아니라는 거예요. Pero los pecados que están cometiendo los no creyentes, es decir, los pecados que cometen, que son por acciones, no son el pecado fundamental. 창세기 3장에서 우리는 근본적인 죄가 뭔지를 알 수 있습니다. En Génesis 3 nosotros podemos saber cuál es el pecado fundamental. 근본적인 죄는 뭐냐? ¿Cuál es el pecado fundamental? 하나님의 말씀, 하나님의 언약을 놓치고 불순종하는 게 죄라고. El perder la palabra de Dios, el desobedecer el pacto de Dios, esto es el pecado. 자, 아무리 착하게 살아도 하나님의 말씀, 언약을 모른다. Y sin importar que tan bondadosamente vivamos, si no conocemos el pacto y la palabra de Dios, 하나님의 언약을 모르면 어떻게 됩니까? 하나님의 언약에 순종할 수가 없죠. si no conocemos el pacto de Dios, ¿qué pasa? No podemos obedecer el pacto de Dios. 도덕적으로 착한 삶을 살 수 있을지 모르지만 죄인이라는 거예요. Y puede ser que nosotros éticamente podamos vivir bien o moralmente podamos vivir bien, pero somos pecadores. 아담 하와가 하나님 먹지 말라고 한 나무의 열매를 먹었습니다. Porque Adán y Eva comieron el fruto que Dios les había dicho no comiesen. 과일 먹는 게 죄냐? Entonces, ¿acaso el comer de un fruto es pecado? 그 행위는 죄가 아니란 말이에요. La acción en sí no es un pecado. 창세기 2장 16절 보니까 모든 열매 먹을 수 있다고 했습니다. Y entonces si nosotros miramos Génesis 2 podemos ver que todos los árboles, todos los frutos podían ser comidos. 그 먹는 죄는 윤리 도덕적으로 아무 문제가 없어요. Y el hecho de comer no tiene ningún problema ético y moral. 핵심은 뭐냐? Pero ¿cuál es el núcleo de esto? 윤리 도덕이 아닙니다. Que no es la ética y lo moral, 하나님의 언약을 모르고 언약을 불순종하는 게 죄랍니다. sino que el pecado es desconocer el pacto de Dios y desobedecer al pacto de Dios. 왜 불순종합니까? ¿Y por qué desobedecieron? 하나님을 의심했기 때문에. Porque dudaron de Dios. 불순종한 근본 원인은 하나님이 안 믿어지기 때문에. Y entonces el fundamento de la desobediencia es que no poder creer en Dios. 하나님이 주신 말씀의 기준보다 내 생각, 내 판단이 더 옳다고 생각하기 때문에. Es porque yo pienso que más que el estándar de la palabra de Dios, mi pensamiento y mi juicio es mejor. 말하자면 하나님의 위치에 내가 있는 겁니다. En otras palabras, yo me estoy poniendo en el puesto de Dios. 자, 창세기 3장 이후에
Y después de Génesis 3, todas las personas están en ese estado. 하나님과 단절돼서 죄와 저주받는 상태로 태어납니다. Y entonces todas las personas nacen separadas de Dios en un estado de maldición. 악의 권세 아래 있는 이 세상 속에 태어납니다. Y entonces nacen en este mundo que está bajo la potestad del diablo. 그래서 하나님으로부터 오는 모든 축복이 끊어져 버렸어요. Y entonces todas las bendiciones que venían en torno a Dios verdaderamente se cortaron ya. 그래서 인간은 어떻게 사냐? ¿Y cómo vive el hombre? 내가 몸부림을 쳐서 열심히 생존하기 위해서 이 발버둥을 치면서 삽니다. Ahora el hombre vive esforzándose y de alguna manera intentando hacer algo para poder vivir. 먹을 게 필요하잖아요. Y necesita que comer el hombre. 돈이 필요하잖아요. Necesita dinero. 집이 필요하고 Necesita de una casa de ropa. 돈이 필요하잖아요. Y necesita dinero. 그러니까 열심히 일을 한다. Y se esfuerza para trabajar. 하나님과 함께 아니기 때문에 그게 문제가 되는 건데 Y por no estar con Dios es que todo eso representa un problema. 영적으로 완전 죽었기는 하나님을 몰라. Pero como murió espiritualmente totalmente, entonces no conoce a Dios. 인생이 뭐만 쫓아가냐? Y entonces, ¿qué sigue? La vida. 먹고 마시고 잘 살기 위해서 그것만 추구를 하는 거야. Y entonces él sigue trabajando para las cosas de qué comer, qué beber y qué vestir. 그게 바로 사단을 따르고 육체를 따라 행하는 거야. Esto es seguir a Satanás y seguir obrando según la carne. 돈을 쫓아가고 Y sigue el dinero. 내가 잘 살기 위해서 Y para que yo viva bien. 그럼 당연히 그렇게 살 수밖에 없어요. Y naturalmente entonces vive de acuerdo a esto. 에덴 동산에 살면 그렇게 할 필요가 없는데 Y él, si viviesen en el huerto del Edén no necesitarían hacer esto. 하나님과 단절된 저주받은 이 세상에 살면 당연히 그렇게 살게 돼 있어요. Pero por estar cortados de Dios, divididos de Dios, no tiene más opción que vivir de esta forma. 근데 그런 삶을 성경에서는 우상 숭배라고 하는 겁니다. Pero este estilo de vida, la Biblia nos dice que se llama idolatría. 하나님이 있어야지 내가 살 수 있는데 Porque yo tengo que tener a Dios para poder vivir. 거기에다가 생존에 필요한 다른 거를 그 자리에다 집어넣는다. Pero en ese lugar en donde tengo que tener a Dios, yo he introducido otras cosas necesarias para la supervivencia. 하나님이고 뭐고 난 공부만 잘하면 돼. Entonces Dios y todo eso no me importa, solo tengo que estudiar bien. 하나님이고 뭐고 난 사업만 잘 되면 돼. Y Dios y todo eso no me importa, yo solo tengo que tener una buena empresa. 그 하나님의 언약을 보니까 육체적으로 육신력만 이렇게 쫓아가면서 사는 겁니다. Y entonces como no tenemos el pacto de Dios, seguimos esos estándares físicos. 자, 세상 사람은 다 그렇게 살고 있어요. Y todas las personas del mundo viven de esta forma. 원래 세상은 그렇게 사는 거구나. Pero ¿será que el mundo originalmente vive de tal forma? 여러분 경제학이 뭔 줄 압니까? ¿Ustedes conocen lo que es la economía? 학교에 가면 경제학을 배웁니다. Uno aprende qué es la economía cuando uno va a la escuela. 왜 그 공부를 하냐? ¿Pero por qué aprende la economía? 경제학 공부를 해보면 수요와 공급 이야기를. Y si nosotros hablamos de la economía, nosotros podemos ver que hay oferta y demanda. 수요는 뭐냐? 우리가 필요한 거예요. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es la demanda, lo que necesitamos? 뭐가 필요한 사람 너무 많아. Y hay muchas personas que necesitan cosas. 근데 그거를 채워줄 수 있는 공급은 너무 작단 말이에요. Pero la demanda, pero es decir, la oferta para poder suplir esto es muy corto. 우리 돈 주고 살 때 그 수요와 공급이 만나는 점에서 돈을 갖다가 정하는 겁니다. Y entonces en el punto en donde esta demanda y esta oferta se encuentran, nosotros determinamos el precio. 물을 원하는 사람이 많아요. Entonces hay muchas personas que quieren agua, 근데 물이 충분하게 많지가 않다고. pero no hay tanta agua. 그러니까 물을 요구하는 사람이 많을수록 이 값이 올라가요. Y entonces mientras más personas demanden el agua, sube el valor del agua. 그게 경제학이에요. Y entonces esto es la economía. 다 그 법칙에 의해서 세상이 돌아갑니다. Y todo el mundo se mueve en torno a esto. 원래 세상이 그랬냐면 Pero ¿será que el mundo originalmente era así? 원래 하나님을 함께 있는데 부족한 게 없었다니까. Cuando estaba la gente con Dios no había ninguna carencia. 그러니까 돈 주고 사 먹을 필요가 없어요. No hay necesidad de pagar por algo. 돈이 필요 없다니까. No necesitaban del dinero. 먹을 게 다 났다니까. Porque ya tenían todo que comer. 아무 문제가 없었다니까요. No había ningún problema. 왜 지금 경제학하고 왜 일하죠? Pero porque ahora surge la economía, porque trabajamos. 하나님과 단절되고 땅이 저주를 받아서 없는 거예요 이제. Es que ahora fuimos cortados de Dios, ahora la tierra es maldita y ya no tenemos. 세상 사람들 그걸 보니까 원래부터 자원이 부족하다 이렇게 이야기합니다. Y las personas del mundo viendo esto dicen los recursos son escasos desde el principio. 원래부터 자원이 부족한 게 아니라니까. Pero originalmente no eran escasos los recursos, 하나님과 단절되고 에덴 동산에서 내쫓기고 나서 자원이 부족해지고. sino que desde que fuimos cortados de Dios y que fuimos echados del huerto del Edén, desde entonces escasean los recursos. 근데 자원이 부족하니까 그 자원을 갖다가 하나님의 자리에 채워놓는다. Y entonces sí, pueden ser carentes los recursos, pero ahora nosotros ponemos estos recursos en el lugar en donde debería estar Dios. 그래서 나는 돈을 벌기 위해서 열심히 일을 하는데 그게 영적으로 보면 우상 숭배를 하고 있는 거예요. Y por eso es que yo verdaderamente me esfuerzo para tener dinero, pero espiritualmente hablando esto es idolatría. 원래 그렇게 사는 거다 이렇게 이야기해요. Y la gente dice, así es originalmente, así vive la gente. 크리스천들도 원래 세상은 그렇게 사는 거다. Y los cristianos incluso dicen, así es el mundo. 그래서 크리스천 산업인들 중에 불신자를 똑같은 마인드를 가지고 하는 사람들이 많다니까요. Y entre los empresarios cristianos hay muchos que viven su vida como si fuesen no creyentes, por eso. 교회를 와서도
예수 그리스도 이름으로 우상 숭배를 해요. y viniendo a la iglesia cometen idolatría en el nombre de Jesús. 죄의 결과는 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el resultado del pecado? 하나님의 진노와 심판입니다. Es la ira y el juicio de Dios. 영원한 형벌을 기다리고 있습니다. Espera un castigo eterno. 모든 사람이 다 죄인인데 빨리 죄 문제 해결하지 않으면 절대로 이 심판을 피할 수 없다. Y todas las personas son pecadoras, así que si no se resuelve este pecado no pueden evadir este juicio. 이 땅에 살아있을 동안에만 죄 문제 해결할 수 있는 기회를 주셨습니다. Y solo al estar en esta tierra se nos da la oportunidad de poder tener absolución de este juicio. 죽어서 예수를 그리스도라고 믿는다. Entonces, si nosotros muriendo aceptamos a Jesús como el Cristo, 모든 환자와 죽은 자를 그거 다 인정한다고 되어 있습니다. entonces nos dice que todos los vivos y los muertos van a reconocer esto. 죽고 나서는 구원의 계기가 없어요. Porque después de la muerte no hay oportunidad para la salvación. 이 땅에 살아있을 동안에 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. En esta tierra, mientras estemos vivos, debemos de creer en Jesús como el Cristo. 그리스도 믿는 순간 하나님이 우리 속에 영으로 찾아오신다. Y en el momento en el que creemos en Cristo, Dios viene a nosotros como Espíritu. 내가 죄인임을 시인하고 회개하고 예수님을 구주로 영접할 때만 살아나게 돼요. Solo cuando yo reconozco que soy pecador, me arrepiento y acepto a Jesús como el Cristo, es que soy salvo. 자, 이 관점으로 세상의 교회를 쳐다보면 전 세계 교인들이 죄를 짓고 있다는 거예요. Y si desde este punto de vista nos ponemos a ver a todas las iglesias del mundo, nos damos cuenta de que todas las iglesias del mundo están pecando. 복음을 정확하게 모르면 열심히 하는 것들이 다 죄라니까. Porque si no conocemos el Evangelio precisamente, todo lo que hacemos con diligencia es pecado. 심지어 교회를 운영하는 목사도 죄를 짓고 있다. Incluso los pastores que están manejando las iglesias están pecando. 기준이 어디가 있냐? porque- 세상적인 기준이다. Porque ¿en dónde está su estándar? Está en las cosas del mundo. 교회를 크게 하고 Que hay que tener una iglesia grande. 교회가 잘 되고 Que la iglesia tiene que estar bien. 그렇게 되면 힘나고 Y entonces uno tiene fuerzas. 그렇게 안 되면 힘 빠지고 Y si uno no tiene una iglesia grande, entonces se debilita. 이미 우상 숭배에 잡혀 있는 거구나. Ya está atado por la idolatría. 있잖아요. ¿O no es así? 무엇 때문에 내가 힘든가? ¿Por qué? ¿Qué es lo que verdaderamente me causa dificultad? 무엇 때문에 내가 진짜 기쁜가? ¿Y qué es lo que verdaderamente me causa gozo? 무엇 때문에 나는 울었는가? ¿Qué es lo que verdaderamente me causaba las lágrimas? 무엇 때문에 나는 웃고 있나? ¿Y por qué estoy riendo ahora? 무엇에 나는 시간을 들이고 있나? ¿Y en qué estoy dando mi tiempo ahora? 무엇에 나는 내 물질을 들이고 있나? ¿Y en qué estoy dando mis pertenencias ahora? 걷다 보면 내가 우상 숭배를 하고 있는지 아닌지 답이 나옵니다. Y si nosotros vemos esto, nos damos cuenta de si estamos cometiendo idolatría o no. 많은 사람들이 진짜로 복음이 없고 그리스도를 믿는 믿음이 없으면 우상 숭배를 해요. Y muchas personas, si no tienen esta fe de que verdaderamente están cometiendo idolatría. 왜냐 모든 문제 안 끝났으니까. ¿Por qué? Porque sus problemas no se han acabado todavía. 그 문제 해결하는 삶을 살게 돼요. Y entonces viven una vida para solucionar este problema. 그 문제 해결하는 삶이 우상 숭배가 돼요. Y la vida para solucionar este problema es idolatría. 하나님의 이름으로 그리스도 이름으로 그 문제 해결하려고. En el nombre de Dios de Cristo quieren solucionar este problema. 자, 5강입니다. 사단이라. Entonces vamos a ver la quinta lección. ¿Quién es Satanás? 4강에서는 죄 문제를 이야기하고 5강에서는 사단의 문제를 이야기하고 있습니다. En la lección 4 hablamos del pecado, ahora en la 5 hablamos de Satanás. 이 두 가지가 사실 붙어 있는 거고요. La verdad es que estos dos están juntos, unidos. 이 두 가지 문제가 해결되지 않으면 하나님 만날 수 없는 겁니다. Porque si estos dos problemas no se resuelven, no nos podemos encontrar con Dios. 자, 성경에서만 사단이 누군지 어떻게 활동하고 있는지 정확하게 설명하고 있습니다. Solo la Biblia nos habla de quién es Satanás y cómo él está operando. 사단 누구냐? ¿Quién es Satanás? 하나님이 지으신 천사들 중에 최고 천사입니다. Es el mayor de los ángeles que Dios había creado. 막 뿔달린 게 이 사단이 아닙니다. No es simplemente un ser que tiene cuernos o algo así. 뭐 사단 하면 막 뿔달리고 막 손톱 발톱이 길고 막 이렇게 생각하는데 La gente piensa que Satanás es una figura que tiene muchos cuernos y que tiene las uñas largas o algo así. 막 검은 망토 하고 있고 Y que tiene tal vez una capa negra. 막 날개 잘라져 있고 Y que tiene alas partidas. 그게 사단이 아니에요. Pero no es ese Satanás. 사단은 가장 아름다운 천사입니다. Satanás es el ángel más hermoso. El ángel más hermoso. 가장 지혜로운 천사예요. Y el ángel más sabio. 가장 능력 있는 천사입니다. Y el ángel más poderoso. 이상한 게 아니에요. No es algo simplemente raro. 엄청나게 뛰어나고 아름답다니까. Sino que es verdaderamente resaltante y hermoso. 그러기 때문에 그 천사가 하나님 자리에 앉기 위해서 대적하고 일어납니다. Y por eso es que este ángel intentó sentarse en el lugar en donde estaba Dios. 어느 정도로 뛰어나냐? ¿Hasta qué punto es resaltante? 천사 무리들 중에 3분의 1이 이 천사랑 함께하면 하나님 이길 수 있겠다고 생각을 했어요. Es tan resaltante y destacante que una tercera parte de los ángeles llegó a pensar, si yo estoy con Satanás, entonces podremos vencer a Dios. 그 반역한 천사 중에 최고의 천사가 사단 마귀라고 성경에
성경에서 이야기하고 있고 Y entonces de los ángeles que se rebelaron de tal forma, la Biblia nos dice que Satanás es el más grande, este es el diablo. 함께 반역을 일으킨 그 천사들을 귀신이라고 하는 겁니다. Y a estos ángeles que se rebelaron ante Dios junto con él se les llaman los demonios. 사람이 죽어서 귀신이 되는 게 아닙니다. No es que la gente muera y se vaya a un demonio, 이 숫자가 정해져 있다니까. es que ya hay un número finito. 귀신은 타락한 천사들입니다. Porque los demonios son estos ángeles caídos. 자, 이 사단이 어느 정도로 뛰어나냐? Y este Satanás, ¿qué tan grande es? 하나님의 영광을 보고 영적인 천사의 세계를 알고 있는 천사들의 3분의 1을 속였다니까. Que engañó a una tercera parte de los ángeles que están siempre viendo la gloria de Dios y que conocen el mundo espiritual. 어느 정도 지혜롭고 어느 정도 능력이 있냐? ¿Qué tan sabio, qué tan poderoso es él? 천사들이 봤을 때도 하나님 이길 수 있을 것 같을 정도로 Que incluso los ángeles lo veían a él y consideraban posible vencer a Dios. 엄청나죠? Entonces es algo tremendo. 지금 하나님 떠나 있는 육신 가진 인간 속이는 건 너무 간단하다. Pero entonces, para poder engañar al hombre que ahora está dividido de Dios y que está en un cuerpo carnal, es muy fácil para él. 천상 세계에서 하나님 보고 있는 천사들을 속였다니까. Porque él engañó incluso a los ángeles en este mundo espiritual. 근데 지금 우리 하나님과 단절돼 있잖아요. Y nosotros ahora estamos partidos de Dios. 영적인 눈이 다 어두워져 버렸잖아요. Y nuestros ojos espirituales están cegados. 육신에 매여 있잖아요. Y estamos atados a la carne. 우리 속이는 건 아무것도 아니에요. El engañarnos a nosotros no es nada para Satanás. 이 사단이 무슨 일을 하냐? ¿Y qué es lo que hace este Satanás? 하나님의 형상이 인간을 무너뜨립니다. Entonces derriba a la imagen de Dios, que es el hombre. 인간을 멸망받도록 만듭니다. Y hace que el hombre perezca. 인간을 세상 풍조를 가지고 자기 종도를 타게 만들어요. Y hace que por estas corrientes del mundo el hombre sea el siervo. 그리스도 행복하다. Entonces que con Cristo uno sea feliz. 다 끝났다. Que verdaderamente ya terminó todo. 사단 속인다니까. Entonces Satanás se engaña para esto. 진짜 행복하냐? ¿Verdaderamente eres feliz con Cristo? 진짜 다 끝났냐? ¿Verdaderamente se acabó todo? 세상 기준을 가지고 계속 속여요. Entonces con los estándares del mundo sigue engañándonos. 다 끝났다고 행복하다는데 너 왜 그렇게 가난하냐? Y entonces si ya terminó todo, si estás feliz, ¿por qué eres así de pobre? 하나님 함께 한다고 그러는데 너희 가족이 왜 이런 문제들이냐? Y si Dios está contigo, ¿por qué tienes estos problemas en tu familia? 계속 속인다니까. Nos sigue engañando. 속이니까 예수 그리스도를 믿는 사람들이 현장에 돌아가면 그 믿음 다 없어져 버려요. Y entonces, ¿por qué nos engaña cuando las personas que creen en Jesús como el Cristo van al campo, entonces pierden toda esta fe? 약간 믿음 생기려고 그러다가 경제 문제 딱 와버리면 속아버려요. Y entonces quiere surgir un poquito de esa fe y viene un problema económico y ya somos engañados. 이 믿음이 계속해서 사단이 공격을 한다. Y Satanás sigue atacando esta fe constantemente. 인간에게 속이는 가장 사단의 핵심적인 공격 무기가 뭐냐? ¿Cuál es el núcleo, el arma más potente de Satanás para el engaño? 복음을 알지 못하도록 하는 Que no conozcamos el Evangelio. 하나님의 말씀, 복음, 언약 놓치게 만드는 거예요. Que perdamos la palabra y que perdamos el pacto y el Evangelio de Dios. 복음만 모르게 만드는 거예요. Entonces que no conozcamos el Evangelio. 예수가 그리스도라는 것만 모르게 만드는 거예요. Que desconozcamos el hecho que Jesús es el Cristo. 이 사단의 공격 방법은 하나님의 진리를 모르게 하는 거예요. El método de ataque de Satanás es que no conozcamos la verdad de Dios. 눈에 보이지 않게 공격을 합니다. Y nos ataca invisiblemente a nuestros ojos. 핵심은 하나님의 말씀 놓치도록 만드는 거예요. Y el núcleo es que perdamos la palabra de Dios. 하나님의 언약 놓치도록 만드는 거예요. Que perdamos el pacto de Dios. 그게 근본적인 죄이기 때문에. Este es el pecado fundamental, es por eso. 왜 그렇게 말씀 언약 놓치고 죄를 짓게 만듭니까? ¿Y por qué hace que perdamos el pacto y por qué hace que perdamos la palabra? 말씀 놓치고 죄 가운데 빠지면 하나님과 단절되기 때문에. ¿Por qué? Porque si perdemos la palabra y si cometemos el pecado, entonces somos divididos de Dios. 하나님과 단절되는 것이잖아요. Y si somos divididos de Dios, ya no hay nada más que hacer para Él. 그리고 하나님을 모르고 육신을 쫓아 살도록 하는 거예요. Y entonces que desconozcamos a Dios y que vivamos según la carne. 자, 그래서 이 하나님의 말씀을 듣지 않고 알지 못하면 100% 사단을 쫓아 살 수가 Y si no escuchamos y desconocemos la palabra de Dios, entonces al 100% no tenemos más opción que seguir a Satanás. 고린도후서 4장 4절 보니까 말씀 보더라도 말씀 이해하지 못하도록 속입니다. Si vemos 2 de Corintios 4:4, podemos ver que aunque nosotros miremos la palabra, no la podemos reconocer. 말씀은 잘하는데 그리스도의 영광의 복음만 가리도록 만들어요. Y entonces conocemos muy bien la palabra, pero solo el Evangelio de la gloria de Cristo nos queda oculto. 말씀 보면서 말씀대로 살려고 노력하는데 말씀의 핵심만 모르도록 만들어요. Y viendo la palabra nos esforzamos para vivir según la palabra, pero perdemos lo que es el núcleo de la palabra. 그게 바리새인들이에요. Así eran los fariseos. 그 사람들이 말하는 게 나쁜 게 아닙니다. Lo que ellos decían no era malo, 근데 종교라는 pero era una religión. 종교랑 복음은 다른 것입니다. Porque la religión y el Evangelio son diferentes. 아무리 종교로 깨끗한 삶을 성경을 따라 살아봤자 그걸로 구원 못 받게 돼 있대요. Sin importar que tanto intentemos vivir una vida limpia a través de la Biblia, no somos salvos por esto. 근데 바리새인은 말씀대로 잘 살면
구원받는 줄 알아요. Pero los fariseos pensaban que si ellos vivían siguiendo la palabra bien, entonces iban a ser salvos. 말씀대로 잘 살 수 없을 뿐만 아니라 잘 산다 하더라도 구원이랑 상관없습니다. Y no simplemente no uno puede vivir de acuerdo a esta palabra perfectamente, sino que aunque viva según la palabra perfectamente, no es salvo por esto. 예수가 그리스도니 복음 아니면 죄 문제, 사대 문제 해결 안 되기 때문에 그렇습니다. Porque si no es con el evangelio que Jesús es Cristo, entonces el problema del pecado de Satanás no pueden ser resueltos. 많은 교회를 찾아보세요. Miren a muchas iglesias. 자, 우리가 삶이 나오는 것은 사실은 예수가 그리스도라는 믿음 속에서 나와야 돼요. La verdad es que nuestro estilo de vida debe de surgir dentro de la fe que Jesús es el Cristo. 돈이 문제가 되지 않는다. Entonces el dinero no es problema. 그리스도가 다 끝냈기 때문에. Como Cristo ya lo consumó todo. 하나님 함께하기 때문에 돈 문제 아니다. Y debido a que estoy con Dios, ahora el problema del dinero no es problema. 이거 여러분들 들었어요. Eso ustedes lo han escuchado. 들었는데 Y lo han escuchado, pero no lo pueden creer. 안 믿어지지만 이게 들어보니까 맞는 말 같아. Y entonces ustedes no lo pueden creer, pero mientras más lo escuchan, más ustedes saben que eso es cierto. 돈 문제가 왔어요. Y viene un problema del dinero. 이거 문제가 아니라고 하고 그 문제 흔들리지 말라고 그랬지. Y entonces sí me dijeron que esto no es problema y que no debo de moverme por este problema. 예수가 그리스도라는 건 안 믿어지는데 Pero yo no puedo creer que Jesús es el Cristo. 그렇게 하라고 했으니까 Pero como me dijeron que esto tenía que hacer, 여기서 내가 두려워하면 안 돼. entonces no tengo que temer 흔들리면 안 돼. y no tengo que moverme. 이거 문제 삼으면 안 돼. Y esto no tiene que ser problema para mí. 이거 문제 아니야. Y esto no es un problema. 꾹 참는 게 종교 생활이야. Y entonces el aguantarme y resistir es la vida religiosa. 그럼 어떻게 됩니까? ¿Y qué es lo que ocurre? 암 걸린다. Entonces luego uno se enferma de cáncer. 스트레스 너무 많이 받아서 암 걸린다. Se estresa tanto que se enferma de cáncer. 문제 아니라고 했으니까 이거 문제 아니야 이런다고 해서 그게 내 속에서 문제 아닌 게 아니라니까. Y entonces no porque me dijeron que no era un problema y yo digo no es un problema, entonces no por eso dentro de mí no va a ser un problema. 가족 문제 다 끝났다 그리스도 때문에. Entonces todo el problema familiar terminó por Cristo. 근데 가족 문제가 생겼어요. Pero hay un problema de la familia. 가족 문제 아니야. El problema de la familia no es problema. 아무리 참아봤자 힘들다니까. Sin importar que tanto lo resista, me es difícil. 믿으면 그게 되어지게 돼 있는 건데 Es que si verdaderamente yo lo creo, entonces esto resulta naturalmente. 안 믿으면 내가 해도 그건 아니라니까. Pero si no lo creo, por más que yo lo intente hacer, no es eso. 우리 속에서 진짜로 예수 그리스도를 믿으면 그게 그냥 아무 문제가 안 되는 건데 Si verdaderamente dentro de nosotros tenemos esta fe, esto no es un problema para nada. 문제 아니라고 했으니까 참는 거는 종교 생활이에요. Pero porque nos dijeron que no es un problema, yo me aguanto. Eso es una vida religiosa. 그건 잘 참아봤자 하나님 앞에서는 하나님의 상관없는 믿음이라니까. Porque sin importar que tanto me aguante ante Dios, eso no es una fe de creer en Dios. 중요한 건 믿음입니다. Lo importante es la fe. 예수를 그리스도로 믿고 있냐? ¿Será que verdaderamente estamos creyendo que Jesús es el Cristo? 그러면 당연히 사단의 공격을 이길 수 있는 거예요. Si es así, naturalmente podemos vencer la obra de Satanás. 자연스럽게 육신을 따라 안 살게 되거든요. Y naturalmente no vivimos según la carne. 이미 예수 그리스도의 십자가로 사단을 이기고 승리했습니다. Porque ya por la cruz y la resurrección de Jesucristo ya fue vencido Satanás. 십자가의 부활로 마귀 사단 사망 권세를 이겨버렸습니다. Y entonces ya por la cruz y la resurrección fue vencido a la muerte y Satanás. 그리고 예수를 그리스도 믿는 자에게 그 사단의 세계에 있는 권세를 주셨다. Y también aquellos que creen en Jesús como el Cristo verdaderamente les da la potestad de poder atar a este Satanás. 어떻게 해야지 이길 수 있냐? ¿Y cómo le podemos vencer? 말씀을 붙잡고 사단을 대적하는 이길 수 있습니다. Podemos aferrarnos a la palabra y resistir a Satanás. 마태복음 4장에 보면 예수님이 사단을 이겼어요. Si nosotros vemos Mateo 4 podemos ver cómo Jesús venció a Satanás. 문제 가운데서 말씀으로 이겼습니다. Porque dentro del problema le venció con la palabra. 현실 쳐다보지 말고 말씀으로 이길 수 있다니까. Entonces no viendo la realidad sino aferrándonos a la 그 palabra. 말씀의 핵심이 뭡니까? ¿Y cuál es el núcleo de esta palabra? 예수가 그리스도라는 거예요. Que Jesús es el Cristo. 모든 문제 끝났다. Que todos los problemas han terminado. 그리스도께서 다 이루었다. Y que Cristo consumó ya todo. 나는 아무 문제 없다. Y no tengo ningún problema. 하나님 나랑 함께 하신다. Y que Dios está conmigo. 그렇기 때문에 이거 문제 아니다. Y por lo tanto esto no es un problema. 말씀을 정확하게 붙잡고 그 믿음으로 이기는 겁니다. Si me aferro a la palabra precisamente yo le puedo vencer con fe. 문제가 왔을 때 말씀으로 대적을 하는 겁니다. Por eso es que cuando viene un problema yo lo resisto con la palabra. 하늘과 땅의 권세가 신 그리스도께서 나랑 함께 하신다. Porque el Cristo que tiene la potestad del cielo y de la tierra está conmigo. 모든 문제 끝났다. Y todos los problemas han acabado. 이건 문제 아니다. No es un problema. 하나님 나랑 함께 하신다. Porque Dios está conmigo. 그 속으로 들어가는 거예요. Y eso es lo que y nosotros entramos dentro de esta verdad. 홍해를 쳐다보지 않고 함께하는 하나님을 쳐다보고 No viendo el mar rojo, sino a Dios que está con nosotros. 내게 와 있는 문제를 쳐다보지 않고 모든 문제 끝내 그리스도를 쳐다보고 No viendo el problema que está conmigo, sino el Cristo que está conmigo, que ya consumó todo esto. 그때
뭘 알겠냐, 이건 문제가 아니었구나. Y entonces yo que puedo saber que esto no era un problema. 홍해가 나중에 보면 가나안 땅을 들어갔는데 가나안 정복하는 증거가 됩니다. Y entonces luego podemos ver que el Mar Rojo, antes de entrar a Canaán, cuando estaban entrando a Canaán, esto se volvió una evidencia de poder conquistar a Canaán. 내게 있는 그 문제가 아니고 그리스도를 증거하는 데 활용이 됩니다. Sino que el problema que tengo no es problema, sino se utiliza para testificar a Cristo. 예수가 그리스도의 말씀 운동만이 살아나는 것입니다. Y solo con el movimiento de la palabra, testificando que Jesús es el Cristo, podemos cobrar vida. 그래서 여러분 사단이 속이는 부분들을 여러분 잘 아셔야 됩니다. Por eso es que ustedes deben de saber los puntos en los que Satanás nos engaña. 대부분 사단 몰라요. La mayoría no conoce a Satanás. 그리스도도 모르고 사단도 모르고. Ni a Cristo ni a Satanás lo conocen. 사단이 살아서 역사하는 걸 여러분들이 기억하셔야 됩니다. Y si verdaderamente Satanás está obrando hoy en día, deben de recordarlo. 깨어 있어요. Deben de estar despiertos. 그래서 이 사람이 아무리 은혜를 받아도 현장으로 돌아가면 그 믿음을 놓치게 되는 겁니다. Por eso sin importar que tanta gracia reciba esta persona, después cuando entra a su campo, otra vez pierde la fe. 어떻게 도와줘야 되냐? ¿Cómo hay que ayudarle? 그리스도의 그리스도의 터에 뿌리를 박도록 도와줘야 돼요. Hay que ayudarle para que él pueda enraizar en Cristo. 그리스도가 분명히 들어서 은혜 받았는데 그게 뿌리가 내려가요. Y entonces verdaderamente recibió la gracia de Cristo, pero verdaderamente ahora tengo que echar mis raíces en él. 그 믿음이 완전히 반석이 되도록 만들어요. Para que esta fe verdaderamente sea mi roca. 방법은 하나입니다. El método es uno. 그리스도를 계속 증거하는 수밖에 없어요. Testificar a Cristo constantemente. 예수가 그리스도는 믿음이 생길 수밖에 없도록 말씀을 계속 주는 수밖에 없어요. Y compartir la palabra para que constantemente esta persona pueda entrar en la fe que Jesús es el Cristo. 어느 순간 그 말씀을 정말로 나의 믿음으로 딱 받았다. Y en un momento cuando verdaderamente recibimos esta palabra de Dios como nuestra, 모든 문제 끝나게 되어 있어요. terminan todos los 그 problemas. 사람 통해 세계를 살리는 일이 일어나게 되어 있다. Y a través de esta persona es que ocurre que se salva todo el mundo. 자, 6강입니다. Entonces, la sexta lección. 언약이란 무엇이냐? ¿Qué es el pacto? 성경 말씀이 언약의 책입니다. Nosotros podemos ver que la Biblia es un pacto. 인간의 죄의 근본은 언약의 말씀을 놓치고 순종하지 않은 게 인간의 죄라고 이야기했죠. El fundamento del pecado del hombre que fue desobedecer el pacto. 인간은 언약의 말씀 붙잡고 언약에 순종할 때 아무 문제 없고 전 세계를 정복하게 돼 Y 있어요. cuando el hombre se aferra al pacto y verdaderamente sigue el pacto, entonces no tiene ningún problema y puede conquistar a todo el mundo. 그래서 성경 언약의 핵심이 뭐냐? Por eso, ¿cuál es el núcleo del pacto de la Biblia? 구약의 언약은 구약에 있어줬던 약속은 메시아를 보내줄 것이다. El núcleo del Antiguo Testamento que era enviaré al Mesías. 너희 근본 문제를 해결하고 하나님 함께하도록 만들 그리스도를 보낼 것이다. Enviaré al Cristo para que tu problema fundamental sea solucionado y que yo pueda estar contigo. 신약의 약속의 핵심은 뭐냐? ¿Y cuál es la promesa del Nuevo Testamento? 그 그리스도가 왔는데 그분이 예수다. Que este Cristo vino y este es Jesús. 이거는 그 약속이 성취된 걸 말하는 거고, Y eso nos habla del cumplimiento de este pacto. 신약에서 한 가지 약속을 더 주십니다. Y el Nuevo Testamento nos da una promesa más. 그 그리스도가 재림주로 다시 오실 것이다. Que este Cristo vendrá de nuevo como el Señor de la venida. 자, 언약의 말씀을 정확하게 알고 붙잡아야지만 우리가 하나님께 함께하는 자가 된다. Y solamente nosotros debemos de conocer la palabra de este pacto y aferrarnos a este pacto para que verdaderamente nosotros podamos vivir en Dios. 창세기 3장의 문제가 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el problema de Génesis 3? 하나님의 언약을 순종하지 않은 게 창세기 3장 문제죠. El no obedecer el pacto de Dios es el problema de Génesis 3. 왜 하나님의 언약을 순종하지 않느냐? ¿Y por qué desobedecimos el pacto de Dios entonces? 정확하게 알지 않았기 때문에. Es porque no lo conocimos precisamente. 정확하게 알지 못하기 때문에 그 말씀에 순종을 못하는 겁니다. Y por no conocerlo precisamente no podemos obedecer a esta palabra. 시간이 없지만 찾아보겠습니다. Y no hay mucho tiempo, pero lo buscaremos. 창세기 2장 16절 17절에 하나님이 아담과 하와에게 첫 약속을 언약을 주시죠. Entonces nosotros podemos ver en Génesis 2, 16 y 17 el primer pacto que le da a Adán. 이거를 신학에서는 행위 언약이라고 합니다. Y a esto de la teología le llamamos el pacto de obras. 이때 당시에 아담은 사단에게 장악된 상태가 아닙니다. Y en ese entonces él no estaba atado por Satanás. 죄 가운데 빠져 있는 상태가 아니요. No estaba en el pecado. 그렇기 이 약속을 지킬 수 있는 능력이 분명히 있었단 말이에요. Por eso claramente tenía el poder para poder guardar esta promesa. 하나님 말씀을 주십니다. Porque Dios da esta palabra. 창세기 2장 16절에 En Génesis 2:16. 동산 각종 나무에 열매는 네가 임의로 먹되 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. 굉장히 단순하죠. Es algo tan simple. 뱀이 하와를 속일 때 창세기 3장 2절 3절 보면 하와가 말하는 언약이랑 하나님 주신 언약이랑 한번 비교를 해보세요.
Pero ustedes comparen entonces el pacto que dice Eva cuando la serpiente aparece frente a ella y el pacto que Dios había dado verdaderamente. 하와는 하나님의 말씀을 알고 있다고 생각했는데 모르고 있었다니까. Eva pensó que conocía la palabra de Dios, pero no la conocía. 자, 이전에 여자가 가지고 있는 언약을 봅시다. Miren el pacto que tenía la mujer. 여자가 뱀에게 말하되 동산나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 Entonces dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 틀렸습니다. Está mal. 동산의 모든 나무의 열매 하나님 말씀 이렇게 되어 있습니다. De todos los árboles del huerto pueden comer, dice la palabra de Dios. 너희가 정말로 먹을 수 있으나 Verdaderamente los pueden comer. 두 가지가 빠져버렸어요. Entonces estas dos han faltado. 모든 그게 빠졌고 Faltó el hecho de decir todos. 너가 진실로 먹을 수 있으나 진실로 빠졌고 Y que verdaderamente pueden comer, esto ha faltado. 3절에 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님 말씀에 먹지도 말고 만지지도 말라. Y el versículo 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 틀렸습니다. Está mal. 동산 중앙에 생명나무도 있고 선악을 알게 하는 나무도 있어요. Porque en medio del huerto estaban dos árboles, está el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. 생명나무 먹을 수 있습니다. Podían comer del árbol de la vida, 선악을 알게 하는 나무의 열매만 먹을 수 없다고. pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. 근데 이 여자는 동산 중앙의 나무를 이렇게 이야기합니다. Pero ella había dicho solo el árbol que está en medio del huerto. 또 먹지도 말고 만지지도 말라. Y ella había dicho no lo comeréis ni le tocaréis. 틀렸습니다. Estaba mal. 만지지도 말라는 말은 없습니다. Porque Dios no había dicho que no le tocaran. 만져도 괜찮아요. Estaba bien si tocaban. 먹지만 않으면 됩니다. Entonces no debían de comer. 너희가 먹는 날, 너희가 먹을 때는 죽을까 하노라. Porque entonces, para que no muráis. 너희가 죽을까 하노라. Entonces, para que no muráis. 틀렸습니다. Está mal. 너희가 먹는 날에 Porque el día que de él comieres, 죽으리라 아닙니다. 정령 죽으리라. no es solamente morirás, ciertamente morirás. 너무 간단한 하나님 여섯 군데가 틀렸다. Y a pesar de que es una palabra de Dios tan simple, ya se equivocó en 6 cosas. 자, 이 여자가 가지고 있는 말씀이 하나님 말씀입니까? Entonces, lo que tenía esta mujer, ¿será que es la palabra de Dios? 아니잖아요. No, ¿verdad? 아닌데 그걸 지켜봤자 하나님 말씀 순종하는 게 아니라니까. Y no, pero sin importar si ella guardaba todas esas cosas, no era guardar de la palabra de Dios. 틀린 말씀을 가지고 있어요. Porque tenía una palabra errónea. 계시록 22장 18절 19절 보니까 하나님 말씀에서 빼거나 하나님 말씀을 더하면 저주를 받게 돼 있어요. Si vemos Apocalipsis 22 del 18 al 18 al 19 podemos ver que si nosotros añadimos o quitamos algo de la palabra de Dios, serán añadidas esas plagas o será quitado nuestro nombre del árbol de la vida. 그 사람은 하나님의 나라와 생명나무에서 제하여 버린다고 했어요. Y entonces nos dice que la persona que quite será quitado de la participación del árbol de la vida y de la ciudad santa. 자, 아담과 하와가 왜 언약에 실패했냐? Porque es que Adán y Eva fracasaron en el pacto. 가장 첫 번째 이유는 언약을 몰라서 그렇습니다. La primera razón es porque desconocían el pacto. 하나님의 말씀을 정확하게 알고 있지 않아. Porque no conocían precisamente la palabra de Dios. 자, 우리에게 하나님 새로운 언약을 주셨습니다. Dios nos había dado un nuevo pacto. 그게 뭐냐? 그리스도입니다. ¿Y cuál es ese? Es Cristo. 아담하가 행위 언약 놓치자마자 은혜 언약으로 메시아를 보내서 이 문제 해결하겠다. Porque después de que Adán y Eva pecaron y violaron ese pacto de obras, entonces Dios les da de inmediato un pacto que les dice: yo enviaré al Mesías a solucionar esto. 그 메시아가 왔습니다. Y ese Mesías vino. 그분이 예수입니다. Y Él es Jesús. 예수가 메시아다. Entonces ese Jesús es el Mesías. 이게 신약성경에서 말하고 있는 우리가 가져야 될 언약이고 믿음입니다. Y este es el pacto y la fe que tenemos que tener nosotros, que nos dice el Nuevo Testamento. 근데 왜 세계 교회와 교인들이 무너지고 있냐? Pero ¿por qué es que la iglesia de todo el mundo y los creyentes están fracasando? 가장 첫 번째 몰라서 그래요. Lo primero, porque no lo conocen. 교회를 다녔지 예수를 그리스도로 모르고 있습니다. Y han ido a la iglesia, pero verdaderamente no han conocido a Jesús como el Cristo. 예수 믿는다고 하는데 예수가 그리스도가 무슨 의미인지도 몰라요. Y ellos dicen que creen en Jesús, pero no saben qué significa que Jesús es el Cristo. 언약 알지 못하기 때문에 언약 순종할 수가 없는 겁니다. Y por no conocer el pacto es que no lo pueden obedecer. 아담은 왜 넘어졌습니까? Porque es que Adán cayó. 아담 또한 언약을 정확하게 모르고 있었고 Porque Adán tampoco tenía el pacto claro. 아담 또한 하나님의 말씀을 정확하게 모르고 있었고 Porque Adán tampoco conocía correctamente la palabra de Dios. 아담이 흔들린 이유는 또 다른 이유가 있습니다. Y la razón por la que tembló Adán fue una cosa más. 자기 아내가 먹으면 죽을 줄 알았는데 안 죽어. Porque él pensó que si su esposa comía, entonces iba a morir, pero no murió. 그 현상을 쳐다보고 하나님한테 속았구나. Y viendo esto, él pensó: yo fui engañado por Dios. 현실과 하나님의 말씀이 뭔가 다른 것 같았을 때 속아버려요. Y entonces cuando la realidad y la palabra de Dios parecen diferentes, nosotros somos engañados. 이래서 하나님 말씀을 안 붙잡고 현실을 붙잡아요. Y no nos aferramos a la palabra de Dios, sino a la verdad. 그래서 옆에 있었습니다. 하와가 넘어졌을 때
Y entonces nos aferramos a la realidad y él estaba a la par cuando Eva estaba cayendo. 분명히 나와 있다니까. 바로 옆에 있었다니까. Y claramente lo dice aquí, estaba a la par. 여자가 먹었는데 안 죽는 거 보고 자기도 먹었다. Y viendo cómo la mujer había comido y no moría, él también comió. 아담은 말씀을 정확하게 모르긴 했지만 하나님의 말씀이 뭔가 성취 안 되는 걸 쳐다보고 속아버려요. Y entonces claro que él no tenía la palabra completa de Dios, pero al ver cómo la palabra de Dios no se cumplía según él lo quería, entonces él fue engañado. 자, 여자가 먹었는데 안 죽었습니다. Y entonces la mujer comió y no murió. 뭐 하나님의 말씀이 맞는 말씀입니까? ¿Será que la palabra de Dios es cierta entonces? 영적으로 죽었다. 그건 물론이지만 육신적으로도 죽어야 된다. Y entonces espiritualmente murió, sí, eso es cierto, pero físicamente también tendría que morir. 근데 먹었는데 안 죽었잖아요. Pero ella comió y no murió. 왜 안 죽었을까요? ¿Por qué no murió? 하나님 말씀 자세히 보면 창세기 2장 17절 보면 먹는 날에는 정령주의예요. Y si nos fijamos precisamente en la palabra que Dios dice, que nos dice en Génesis 2:17, el día que de él comieres ciertamente morirás. 스페니시 성경이 어떻게 되어 있는지 모르겠지만 한국 성경과 히브리 원어에는 먹는 그날의 정령주의예요. Y entonces en español lo dice así, y en hebreo y en coreano también, el día que de él comieres ciertamente morirás. 먹자마자 죽는 게 아니고 No es que muere en el instante que muerde, 먹는 날에 죽는 거예요. sino el día que de él comiere. 아담이 정확하게 하나님 말씀 알았으면 하루는 기다려야 돼요. Y entonces verdaderamente Adán, si hubiese tenido la palabra de Dios precisamente, él habría sabido esperar. 말씀 정확하게 모르니까 쳐다보고 하나님 말씀 틀렸구만. Pero por no conocer la palabra precisamente lo ve y entonces la palabra de Dios está mal. 자, 아담 하와가 그날에 죽어야 됩니다. Entonces Adán y Eva tenían que morir ese día, 근데 안 죽었습니다. pero no murieron. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그날에 아담과 하와가 죽어야 되는데 대신 죽은 존재예요. Porque Adán y Eva tenían que morir, pero hubo un ser que murió en vez de ellos. 그게 창세기 3장 21절 짐승입니다. Podemos verlo en Génesis 3:21, era este animal. 아담과 하와 대신에 하나님이 짐승을 그날에 죽였다니까. Porque en vez de matar a Adán y Eva, en vez de eso Dios mató a un animal. 그게 그리스도고 은혜입니다. Y esto nos habla de Cristo, la gracia. 정규는 아담과 하와가 죽어야 되는데 하나님께서 짐승을 죽였다니까. Adán y Eva tenían que morir ciertamente, pero Dios mató a un animal en vez de a ellos. 하나님은 말씀 주시고 말씀 그대로 행하신다니까. Porque Dios da la palabra y Él cumple esta palabra así como está escrita. 문제는 뭐냐? 우리가 그 말씀을 모르고 말씀 모르기 때문에 순종 안 하는 게 문제입니다. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no conocemos esta palabra y como no la conocemos la desobedecemos. 그 언약을 놓친 게 가장 큰 문제죠. Y entonces el perder este pacto es el problema más grande. 그 배후에 사단이 계속 속입니다. Y entonces detrás de esto Satanás nos engaña constantemente. 죽는다고 했는데 안 죽지 않냐? Entonces, ¿acaso Dios no nos dijo que iban a morir, pero no murió? 사단이 계속 미혹한다니까. Y Satanás sigue engañando. 자, 우리로 쳐다봅시다. Y si nos fijamos en nosotros mismos, 우리가 받은 새 언약이 뭐죠? ¿cuál es la comisión que nosotros hemos recibido? 은혜 언약, 예수가 바로 그리스도다. El pacto de gracia, que Jesús es el Cristo, 모든 문제를 끝내셨다. que ya ha terminado con todo problema. 십자가와 부활로 다 끝냈다. Con la cruz y la resurrección ya lo terminó todo. 근데 왜 우리가 이 신앙생활을 똑바로 못하죠? Pero ¿por qué no podemos vivir una vida de fe correcta? 모든 문제를 다 끝냈다라고 하는 언약을 정확하게 알지 못해서. Porque no conocemos precisamente el pacto de que ya todo problema ha terminado. 두 번째, 들었는데 현실에서 문제 쳐다보면 현실 쳐다보고 또 속는 거. Y lo segundo, porque nosotros lo escuchamos, pero cuando miramos la realidad y parece que hay problemas, somos engañados por este problema. 창세기 3장에서 창세기 3장 문제가 끝난 게 아니고 Y entonces no terminó el problema de Génesis 3 en Génesis 3, 이 아담과 하와가 바로 우리라니까. sino Adán y Eva somos nosotros. 우리가 정확하게 예수와 그리스도를 보고 모르면 아담 하와의 상태에 빠지게 되고 Y si no conocemos precisamente el qué es verdaderamente este pacto, entonces estamos igual que Adán y Eva. 예수와 그리스도를 믿지 않으면 아담과 같이 된다니까. Y si no creemos en Jesús como Cristo, creemos así igual que Adán. 그래서 창세기 3장 문제가 이 시대의 문제입니다. Entonces el problema de Génesis 3 no es el problema de esta época también. 언약을 잘 모르고 Como no conocemos el pacto bien 언약보다 현실을 더 믿고 y creemos más en la realidad que el pacto. 자, 지금도 하나님의 언약이 성취되고 있습니다. La palabra de Dios, el pacto de Dios se cumple aún ahora. 성경에 보면 성취된 언약이 있고 성취가 될 언약이 있습니다. Si vemos en la Biblia hay pactos que se han cumplido y hay pactos que se cumplirán. 성경에 있는 언약 중에 성취된 언약이 가장 핵심 언약, 예수가 그리스도로 오셨다. Y el pacto central verdaderamente de la Biblia que ya se ha cumplido es que Jesús es de Cristo, que ya vino. 십자가 벌이 다 끝내놨다. Y que con la cruz y la resurrección ya terminó todo. 성취될 언약은 뭐냐? ¿Y cuál es el pacto que se va a cumplir? 세계복음화와 중국의 재림입니다. La evangelización mundial y la venida del Señor. 이게 성취될 언약입니다. Esto es el pacto que se ha de cumplir. 자, 그럼 우리는 어떻게 승리할 수 있냐? ¿Y cómo nosotros podemos tener victoria entonces? 이미 성취된 언약을 붙잡아야 돼요.
que nos tenemos que aferrar al pacto que ya está cumplido, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo 예수가 내 모든 문제 다 끝냈다. y que Jesús terminó ya todos mis problemas. 나는 더 이상 육신의 문제를 해결하기 위해서 사는 존재가 아니라 Ya no soy un ser que vivió para solucionar los problemas de la carne. 먹고 살기 위해서 세상 풍조를 쫓아가는 삶이 아니라 Ya no soy un ser que sigue las corrientes del mundo para ver qué come y qué vive, 뭘 위해서 사는 인생이냐? sino para qué vivo ahora. 성취될 언약을 위해서 사는 Vivo por el pacto que se va a cumplir. 세계복음화를 위해서 사는 거야. Vivo por la evangelización mundial. 주님 오실 재림하실 그 땅을 준비하면서 사는 것이다. Y vivo preparando la tierra para la venida del Señor. 이게 언약을 믿고 언약에 순종하는 삶이다. Y eso es una vida que cree en el pacto y que obedece el pacto. 예수가 그리스도는 언약을 가지고 Con el pacto que Jesús es de Cristo. 주님의 재림의 언약을 성취하기 위해서 사는 겁니다. Entonces seguir para verdaderamente que el cumplimiento del pacto de la venida del Señor. 언제 재림하시냐? ¿Y cuando viene Él? 온 세계에 이 복음이 증거됐을 때 끝이 오리라. Cuando este evangelio sea testificado a todas las naciones, entonces viene. 그게 신앙생활. Eso es la vida de fe. 만약 그게 안 된다. Y si no hemos resultado en esto, 창세기 3장의 아담과 하와의 상태. estamos otra vez en el estado de Adán y Eva en Génesis 3. 그 상태에 빠지면 어떻게 되죠? Y si estamos en ese estado, ¿qué pasa? 모든 문제가 다 오는. Todos los problemas vienen. 그래서 문제가 오는. Por eso es que vienen los problemas. 우리가 붙잡아야 될 언약. El pacto al que nos hemos aferrado. 아담 하와를 욕하지 마시고 No insulten a Adán y Eva, 우리 자신이 진짜 언약을 잡아야 돼요. sino que nosotros mismos nos debemos de aferrar al pacto verdaderamente. 저는 어렸을 때 잘 몰라가지고 아담 보고 뭐라고 했다니까. Y entonces cuando yo era pequeño yo no sabía eso e insultaba a Adán. 아담 때문에 내가 이렇게 됐다. Porque por Adán ahora estamos así. 난 선악과 먹은 적 없는데 Yo nunca he comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 아 그거면 선악과 먹어가지고 Y entonces porque él comió este fruto de la ciencia del bien y del mal. 저는 선악과를 안 먹었을 건데 내가 있었으니까. Entonces yo no lo he comido porque ahora yo tengo que ser castigado porque él lo comió. 솔직히 우리 선악과 맛도 못 봤잖아. Nosotros ni siquiera sabemos a cómo sabe. 왜 아담이 했는데 나한테 뭐라고 그러지? Y entonces ¿por qué Adán lo probó y yo tengo que pasar las penas? 저 그렇게 생각했다. Y yo pensaba así. 내 나중에 천국 가서 아담 만나면 아담 죽었어. Entonces si yo me iba al cielo y entonces me encontraba a Adán ya estaba muerto. 만나자마자 한대 때려야 돼. Entonces cuando me lo encontrara le iba a pegar. 제가 잘 몰랐을 때. Como no lo sabía bien. 근데 이 아담과 하와의 상태가 나의 상태야. Entonces el estado de Adán y Eva no era eso, sino que es mi estado. 나도 아담과 하와처럼 똑같이 언약이 뭔지를 몰라. Porque yo, igual que Adán, no conocía qué es el pacto. 그리고 언약을 안 믿고 순종하지 않고 살거든. Y al igual que Adán, no creía en este pacto y no lo obedecía. 아담 하와가 아니고 나도 똑같구나. No son Adán y Eva, sino yo estaba 나도 así. 예수가 그리스도인 줄 몰랐구나. Porque yo tampoco conocía que Jesús es el Cristo. 모르니까 그거 안 믿고 살았구나. Y como no lo conocía, no lo creía y no vivía de tal forma. 그거 안 믿으니까 세계복음과 주님의 죄를 위해서 안 살았구나. Y por no saberlo, no creerlo, entonces no vivía para la evangelización mundial y la venida del Señor. 먹고 살기 위해서 그냥 열심히 살았구나. Simplemente vivía para comer y subsistir bien. 아담 하와랑 똑같은 수준의 죄를 지으면서 살고 있었구나. Y entonces estaba viviendo pecando al mismo nivel que Adán y Eva. 이 언약을 정확하게 알고 이 믿음 가지고 사는 게 최고 중요하다. Por eso conocer este pacto y vivir de acuerdo a esta fe es sumamente importante. 우리가 말씀 운동하고 있는 그 현장에 있는 사람이 예수 그리스도를 믿게 만들어야 되고. Y entonces las personas que están en el movimiento de la palabra que nosotros estamos liderando deben de conocer que Jesús es el Cristo. 그게 믿어지다가 주님의 재림과 세계복음화의 언약을 위해서 살거든요. Creerlo de esta forma y estas personas que han creído deben de dar su vida para la venida del Señor, para la evangelización mundial en estos días. 아멘. Amén. 여러분이 최고의 언약의 백성의 축복 누리게 되기를 바랍니다. Yo espero que verdaderamente ustedes disfruten entonces de aferrarse al pacto y compartir el mejor mensaje. 저녁 때 또 내일 활용해서 33강까지 계속해서 강의하겠습니다. En la noche y mañana nosotros vamos a seguir compartiendo esas 33 lecciones. 여러분들 자료 나눠드렸으니까 이 자료를 깊이 여러분들이 여러분 걸로 만드시고 Les hemos compartido un material, así que verdaderamente hagan de este material algo propio, algo profundamente suyo. 지금 되고 있는 강의들 전부 다 비디오로 녹화하고 있습니다. Todos estos mensajes están siendo ya registrados por video 여러분들이 다 볼 수 있도록 인터넷에 다 올려놓습니다. y los estamos subiendo en internet para que los vean. 지난번에 멕시코에서 했었던 강의, 과테말라에서 했던 강의 다 인터넷에 올려져 있습니다. Entonces lo que hicimos en México, en Guatemala, ya todo está en internet. 이 33강 교재 강의뿐만 아니라 21강 교재 강의도 인터넷에 다 올라와 있어요. Y no solo las 33 lecciones, sino las 21 lecciones están ya todas en internet. 자, 세계복음의 지금 시간표는 인터넷의 속도입니다. Entonces la velocidad de la evangelización mundial es la velocidad del internet. 인터넷을 해야 돼요. Entonces hay que tener internet. 메시지를 서로 소통해야 돼요. Porque nos tenemos que seguir comunicando con este mensaje. 집에 인터넷 없으면 빨리 인터넷 설치하시고 Y si no tienen internet en casa, a instalarlo.
이 말씀을 계속 들어야 됩니다. porque hay que escuchar este mensaje. 여러분 자신 묵상도 하고 말씀도 계속 듣고 Así ustedes lo pueden meditar y escuchar la palabra constantemente, 자료로 활용하라. para que utilicen este material. 그래서 여러분이 진짜로 현장에 말씀도 그리고 이 나라를 살리고 세계를 살리는 주역이 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Por eso los bendigo en el nombre de Jesús, para que ustedes puedan ser los protagonistas de esta palabra, que pueden salvar a su campo y a todo el mundo. 감사합니다. Muchas gracias.